예, 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? 예, 반갑습니다. Уулзсандаа таатай. 우리 이번 성경 강연에 오늘 아주 중요한 말씀을 드리는 날입니다. За, Библийн семинарын хамгийн чухал үг өнөөдөр дамжуулагдана. 예, 같이 한번 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하신 하나님 감사를 드립니다. Биднийг хайрладаг Бурхан танд талархлыг өргөж байна. 한 주간 말씀을 들려주시고 Нэг 7 хоногийн хамт үгээ сурч 또 오늘도 하나님 말씀 앞에 와 있음을 감사드립니다. өнөөдөр ч гэсэн Бурхан таны үгийг сонсохоор ирсэн байна. 어제 우리 하나님 말씀을 배우는 가운데 사람이 죄인인 것을 알게 되었습니다. Өдөр Бурхан таны үгийг сурангаа хүн гэмнүгэлтэн гэдгийг сурлаа. 우리가 하나님을 떠났고 하나님 말씀을 지키지 않은 것을 배웠습니다. Бид бүхэн Бурхан таны үгээс солдож Бурхан таны үгийг сахиагүй лээ. 그리고 심판을 받고 지옥에 가는 그 운명인 것을 알게 되었습니다. Хүндрэлтний хувь тавилан гэмнүглүүлдэ там руу явахаас өөр аргагүй байсан лээ. 오늘 또 하나님 말씀을 통해서 죄 용서받기를 원합니다. өнөөдөр ч гэсэн Бурхан таны үгээр дамжуулан гэмнүглийн уучлалыг авч чадхад тусална. 주님께서 우리 마음을 열어주시고 Бурхан та бидний сэтгэлийг нээж 하나님 말씀을 듣는 가운데 구원 얻기를 원합니다. таны үгийг сонсонгоо аврагдаасаа юмыг хүсэж байна. 우리의 마음을 하나로 모아주시기를 원합니다. Сэтгэлийн минь нэг болгож өгнө. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Биднийг хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 예. 우리는 우리가 하나님 말씀을 이렇게 배우고 있습니다. Бид одоо Бурхны үгээс суралцж байгаа. 이것이 우리가 얼마나 큰 은혜인가를 우리가 좀 알았으면 좋겠습니다. Энэ зүйл хичнээн том нэгүсэл вэ гэдгийг бүгдээрээ мэдээсэй гэж хүсэж байна. 우리는 하나님을 모르고 하나님과 죽은 관계로 태어난 거 아시죠? Бид Бурхныг мэдгүй, Бурхныг харахад бид үхмэл байдалтай байсан. 우리는 하나님과 관계없이 태어났습니다. Бурхантай ямар ч хамааралгүй төрсөн. 영혼이 죽어서 태어났다고 말하는 겁니다. Төрөхдөө сүнс минь үхмэл төрсөн. 그리고 하나님 말씀을 지키지도 않았고 Бурхны үгийг ч цагаагүй, 또 하나님 경유하지도 않았습니다. Бурхнаас эмээж амьдраагүй. 하나님은 무서우신 분인 거 아십니까? Бурхан аимшигтэй нэгэн гэдгийг мэдхүү. 우리가 지금 내가 이제 그 숨을 쉬고 있잖아요. За, одоо би амьсгалж байна. 심장이 뛰잖아요. Зүрх маань цохилж байна. 그런데 이것이 내 의지대로 되는 것일까요? Гэтэ энэ миний хүснээр болдог зүйл үү? 그게 아니라는 겁니다. Үгүй ээ. 생명의 원천은 하나님께 있거든요. Амийн үндэс Бурханд байдаг. 근데 우리가 그것을 모르고 살아가는 거예요. Гэтэ бид үүнийг мэдхгүй амьдраад байна. 내 인생을 내가 계획한다고 생각을 하고, 그죠? Хүн өөрийнхөө амьдралыг би өөрөө төлөвлөж гин гэж ярьдаг. 내 생명은 내가 지키는 거라고 생각하는 거예요. Энэ амь насаа өөрөө хамгаална гэж яриад байдаг. 근데 그게 아니라는 겁니다. Гэтэ энэ нь биш ээ. 그럼 만약에 내 생명을 내가 이렇게 쥐고 있다라면 Хэрвээ амь нас маань миний гарт байсан бол 죽을 사람이 어디 있겠어요, 그죠? үхэх хүн хаа байсан бэ те? 안 죽고 싶잖아요, 그죠? Бүгдээр л үххийг хүсэхгүй. 여러분 죽고 싶은 사람이 과연 몇 명이나 될까요? За, үххийг хүсэж байгаа хүн хэд байгаа вэ? 살아가고 싶거든요. Бүгд л амьдрахыг хүсдэг. 그래서 병원에 가서 치료를 하고 약을 먹습니다. Тиймээс би энэ модох юм бол эмнэлэг зөвтөд эмчилгээ хийлгэдэг. 내 생명이 내 손에 있지 않다는 것을 우리는 알아야 됩니다. Энэ амь нас маань надад байгаа биш гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그럼 그 생명은 누가 쥐고 있을까요? Тэгвэл энэ амь насанд хэний моторт байна вэ? 나의 목숨을 누가 쥐고 있을까요? Миний амь нас хэний гарт байна вэ? 창조주 하나님이라는 겁니다. Бүтээгч Бурхны гарт байна. 우리가 섬기던 예전에 섬기던 그 우상이 아니라는 거예요. Бидний өмнө нь шүтэж байсан тэр хиймэл шүтэнд байгаа юм шээ. 그래서 나무에게 복을 빌고, 그죠? Тэнд байсан гэж одоод модон мөргөж байсан. 만드는 어떤 형상에게 복을 비는 것이 사람입니다. Ямар нэгэн дүрсэд хүн ёроол авахыг хүсэж байсан. 근데 그것은 사람이 만든 거예요. Гэтэ тэдгээр зүйлийг хүн бүтээсэн. 아무런 도움을 주지 않습니다. Юунд ч тусалж чадахгүй. 창조주 하나님만이 도움을 줄 수가 있는 거예요. Зөвхөн бүтээгч Бурхан л тусламж өгч чадна. 그래서 그 하나님은 창조주 하나님을 우리가 지금 배우고 있습니다. Тэр Бурхныг бид бүтээгч Бурхан гээд одоо сурч байна. 이것은 여러분에게 주어진 최고의 기회인 거 아십니까? Энэ бүхэн танд өгөгч байгаа сүүлчийн боломж гэж ажиллах юм. 지금 있을 때는 잘 몰라요. Одоо байгаа үед бол мэдэхгүй байна. 우리 그
소중한 것이 무엇일까요? 소중한 За 것. бид бүхэнд эрхэм нандин зүйл юу байгаа бол 뭐 돈도 소중하죠. за мөнгө ч гэсэн эрхэмд тооцогдно. 근데 건강이라는 거 아십니까? Гэтэ эрүүл мэнд гэдгийг мэдэх үү? 여러분 지금 건강하잖아요. 그죠? Одоо та бүхэн ч гэсэн эрүүл чирэг байна. 근데 병원에 가서 누워 있어요. Гэтэл хэн нэг нь эмнэлэгт хэвтэж байна. 아주 큰 병이 걸렸다고 한번 생각해 봅시다. Маш том хүнд өвчин тусаад хэвтэж байна. 그제서야 깨닫는 거예요. Тэгвэл тэр байдлаасаа ухаарна. 병원에 누워 있으면 학교도 못 가고요. За эмнэлэгт хэвтээд байж байгаа юм бол сургуультаа ч явж чадах. 맛있는 것도 못 먹고 Амттай зүйлсээ ч гэсэн хорих болно. 돈이 아무리 많이 있어도 그걸 사용할 수가 없는 거예요. Хичнээн их мөнгөтэй байсан ч үүнийг хэрэглэж чадахгүй байдал хүрнэ. 병원에 누워 있는데 어디 맛있는 거 먹으러 어떻게 가겠어요? Эмнэлэгт хэвтээд байж нь яаж амттай юм идэхээр ийч тийш явах вэ? 그제서야 중요하다는 것을 알게 되는 거예요. Тэгжээжл хүн энэ эрүүл мэнд ямар чухал юм бэ гэдгийг мэддэг. 돈도 중요하죠, 그죠? Мөнгө ч гэсэн чухал. 그래서 아껴 써야 되는데 Гамнаад хэрэглэх 막 хэрэгтэй. 써버렸어요. Гэтэл ингээл өрн тар хийжлээ. 그러고서 진짜 돈을 써야 될 때 돈이 없다 생각해 봅시다. Яг одоо мөнгөний хэрэгцээ гарсан чинь мөнгө нь байхгүй болчихлоо. 그때서 뭐라고 생각하죠? Тэр үед юу гэж боддог вэ? 아이고 아껴 쓸 걸. Хайр юм аа гамнаж хэрэглэдэг байж. 병원에 누워 있을 때 건강을 지킬 걸. Эмнэлэгт байхдаа эрүүл мэндэ хамгаалдаг байж. 교통사고 꽉 났습니다. За осол аваар боллоо. 아유 조심할 걸. Болгоомжтой явдаг байж. 그때 늦은 거예요. Тэр үед оройтож байгааз 자, 우리 지금 하나님을 우리가 이렇게 배우고 있잖아요. одоо бид бурхнаас сурч байна. 이것이 가장 중요한 기회다라는 겁니다. Энэ маш чухал боломж байна. 언제 그것을 알 수 있을까요? Хизээ үнийг мэдэж болох вэ? 육체 밖에서 하나님을 만났을 때 Махбодоор бурхныг хараад бурхантай уулзах үед 그때 준비해야 되는 거예요. яг тэр үед бэлдэх хэрэгтэй. 여러분 보험 아시죠? 보험. Та бүхэн даатгал мэднэ шүү дээ. 보험은 미리 준비하는 거예요. Энэ даатгал урьдчилан бэлдэж байгааг хэлж байна. 저도 지금 보험을 들고 있거든요. Би ч гэсэн одоо даатгуулсан. 한국에 내고 있어요. Солонгос ч гэсэн даатгалаа төлж байгаа. 근데 한국에서는 이제 지금 거의 10명 중에서 한 8명, 9명이 암으로 죽습니다. За одоо Солонгос 10-ийн 8-9 хүн нь хор тавдраар өөд болдог. 거의 젊은 나이에 죽었다 그러면 암으로 죽은 거예요. За залуу хүн өглөө гэх юм бол тэр нь хор тавдраар өвчөдөг. 근데 이제 치료비가 엄청나게 많이 들어요. Гэхдээ эмчилгээний зардал маш их өндөр байдаг. 아버지가 암에 걸려서 병원에 누워 있으면 그 가정은 아주 그냥 큰일 나죠. За эцэг хүн өвдөд хор тавдраар өвдөд эмнэлэг төвчээх юм бол тэр гэр бүлд маш хүнд байдал үүснэ. 아버지가 돈도 못 벌어오고 Эцэг нь мөнгө олж чадахгүй. 병원비는 많이 나가고 Гэтэл эмнэлгийн зардал маш их гарч байна. 그래서 미리 보험을 듭니다. Тиймээс үүнээс урьдчилаад даатгуулдаг. 아주 많은 돈을 내거든요. Одоо даатгалтаа маш их хэмжээний мөнгө төлдөг. 그런데 암에 걸릴 수도 있고 안 걸릴 수도 있어요. 그죠? Гэтэ хор тавдрыг тусчиж болно, тусахгүй байж ч болно. 근데 그것을 위해서도 돈을 많이 내고 보험을 드는 거예요. Гэтэ үүнийхээ төлөө мөнгө их өгөөд даатгуулаад байна. 그래서 이제 병원에 갑니다. Тэгээд эмнэлэгт очино. 당신은 큰 병이 걸렸습니다. Та маш хүнд өвчин тусчээ. 치료해야 되겠습니다. Одоо эмчлүүлэх хэрэгтэй. 제가 지난달 작년에 한국에 잠깐 갔다 왔거든요. Би өнгөрсөн жил нэг Солонгос руу явчаад ирсэн. 허리 아프고 허리가 아파가지고 갔다 왔어요. Нуруу өвдөд яваад 또 ирсэн. 이제 속에 내시경도 찍었는데 뭐 이만한 게 자라고 있대요. За ходоодны дуранд ч ихсэн харуулсан чинь нэг ийм өрөвсөл байна гэсэн. 그래서 이제 허리가 아파서 이 병원에 가서 MRI를 찍었습니다. Тэгээд нөгөө юу эмнэлэгт очиод нөгөө нурууны зураг авсан баггүй. 찍는 아주 정확하게 찍는 사진이 있잖아요. Тэгээд нурууны зураг даруулсан. 그 하는 말이 수술해야 된다는 거예요. Тэгсэн чи эмчин намайг хагалгаа хийлгэх хэрэгтэй 이렇게 гэсэн. 허리가 붙어버려서 이렇게 Нөгөө 붙어버렸어. нөгөө нугас нь байхгүй ингээд хоорондоо яс нь нийлцсэн байсан. 당신 안 아팠냐고. Одоо та өвдөхгүй байна уу? 아팠어요. Угаасаа л өвдөд байж 근데 байсан. 참았어요. Тэгэхээр төвчээл яваад байсан. 수술해야 된다는 거예요. Гэтэл эмч хагалгаа хийлгэх 그 хэрэгтэй. 수술비가 얼마입니까? 그랬더니 Хагалгааны зардал нь хэд болох вэ гэж асуусан. 한 몽골 돈은 2천만 두고 그렇게 되는 거예요. Монгол мөнгөөр нэг 20 сая орчим болно гэсэн. 막 놀랐어요. Тэгээ би их цочирдсан. 안 한다고 그랬어요. Тэгээ одоо хийлгэхгүй гэсэн. 돈 없어요? 그랬어요. Мөнгөгүй гэсэн. 자, 이제 그래서 보험을 드는 거예요. Тэгээд даатгуулж байна. 미리 준비하는 거죠. Урчлаад бэлдэж байна шүү дээ, тийм ээ. 근데 아파서 보험을 들면 보험 안 들어줘요. 그죠? Өвдөд одоо даатгалаа төлөх юм төлөё гэх юм бол оройтно. 당신 병원에 간 기록이 있어요.
병원에 간 기록이 있기 때문에 안 들어줘요 보험을. За таны одоо эмнэлэгт ирсэн одоо нөгөө бичээс байгаа тиймээс танд даатгал төлөх боломжгүй гэж хэлдэг. 미리미리 준비해야 되는 거예요. Тиймээс үүнээс урьдчилаад бэлдэх хэрэгтэй. 자, 지금 우리 영혼에 대해서 하나님 만날 준비라는 시간인 거예요. Бид одоо сүнснийхээ тал дээр бурхантай уулзах бэлтгэлээ хангах цаг хугацаа байна. 자, 우리 이 세상에 죽을 확률이 몇 %입니까? За энэ ертөнцийн дээр өөхөх хувь хэдэн хувь билээ? 100%예요. 100%. 다 죽습니다. Бүх хүн үхэн 누구나 다 죽습니다. хинч байдаг бүгд үхэн. 근데 암에 걸릴 수 있는 확률은 50대 50이에요. Гэтэ хор тавдар тусч болох хувь нь 50-50 байна. 그것을 위해서도 준비하잖아요. Үүний төлөө ч гэсэн бэлтэж байна. 미리미리 준비합니다. Урьдчилаад бэлтэж байна. 근데 여러분 죽음에 대해서 Гэтэ та бүхэн үхэлдээр 하나님 만날 준비를 하시고 사십니까? бурхантай уулзах бэлтгэлээ хийгээд амьдарч байна уу? 그 준비 안 하는 거 어리석은 거예요. Бэлтгэлээ хийхгүй байна гэвэл мунхан байна. 그래서 병원에 갑니다. Тэгээ эмнэлэгт очиж байна. 아, 당 수술하면 삽니다. Хагалгаа хийх юм бол амьдрнаа. 보험 들었습니까? 물어보는 거예요. Даатгалаа төлснө үү гэж асуув. 아, 보험 들었습니다. Даатгалаа төлсөн. 아, 그럼 괜찮아요. Тэгвэл зүгээрээ. 보험도 다 나오니까 괜찮아요. Дараа нь тэр даатгалыг чинь мөнгө гарч ирэх учраас зүгээр. 치료만 잘하면 됩니다. Эмчилгээгээ сайн хийхэд л болно. 얼마나 안심이 되겠어요, 그죠? Тэгвэл тэр хүнд хичнээн сэтгэл нь амар байх бай. 아, 이왕 병에 걸리게 치료하면 된다고 그러니까. Өвдөөд эмнэлэгт очсон эмчлүүлэхэд л болно гэж хэлж байна. 의사 선생님 잘 좀 고쳐주세요. 그러죠. Эмчээ танд амь насаа даатгая. 이 하나님 만날 준비를 하셔야 되거든요. Та бүхэн ч гэсэн бурхантай уулзах бэлтгэлээ хийх хэрэгтэй. 그런데 하나님 만날 준비 어떻게 합니까? Тэгвэл энэ бэлтгэлээ яаж хийх юм бэ? 보이지도 않아요. Бурхан нүдэнд харагдахгүй байна. 그죠? 하나님 어디에 계신지도 몰라요. Бурхан хаана байгааг ч мэдэхгүй байна. 그리고 이 보험을 든다는 내 자신을 알아야 되거든요. За энэ даатгал төлнө гэдэг чинь би өөрийгөө эхэлж мэдэх хэрэгтэй. 내가 큰 병에 걸릴 수도 있다. Би хүнд өвчин тусчиж ч болно. 그것을 예상하고 보험을 들잖아요. Үүнийгээ урьдчилж таамаглаад даатгал төлж байна. 자동차 사고가 날 수가 있다. За автомашины осол болчих ч болно. 그래서 보험을 드는 거예요. Тиймээс урьдчилаад даатгалж байна. 근데 사고가 날 수도 있고 안 날 수도 있는 거예요. Гэхдээ энэ осол болчих ч болно, болохгүй байж ч болно. 근데 우리는 다 죽어요. Гэхдээ хизээ нэгэн цагт хүн үхэн. 그 시간을 몰랐을 뿐입니다. Зөвхөн энэ үхэх цагаа мэдэхгүй л амьдарч байна. 그럼 하나님 만나러 가는 그것도 모르고 살아가는 거예요. Тиймээс бурхантай уулзна гэдгийг ч мэдэхгүй амьдраад байна. 근데 갑자기 하나님을 만나면 Хэрвээ гинэт бурхантай уулзах бол 얼마나 놀라겠습니까? хичнээн их цочирдох байна. 그래서 여러분에게 이런 기회를 주는 거니까 감사하게 생각하셔야 돼요. Тиймээс та бүхэнд энэ бурхантай уулзах бэлтгэлээ хангах боломжийг өгч байгаад талархах хэрэгтэй. 자, 우리 하나님은 살아계십니다. Бурхан амьд оршиж байгаа. 성경은 사실입니다. Энэ Библи үнэн. 성경 3,500년 전 책입니다. 3500 жилийн өмнөх ном. 1900년 전 책입니다. 1900 жилийн өмнө бичигдсэн ном. 미리 예언하셨고 Үүнийг урьдчилж бичсэн. 그대로 이루어졌습니다. Энэ зөвнөлийн дагуу биелээд явж байна. 사실이잖아요. Үнэн байна. 그걸 우리 믿어야 됩니다. Тэгвэл бид итгэх хэрэгтэй. 하나님 증거를 보여줬습니다. Бурхан баталгаа нотлохоогоо харуулсан. 만약 믿지 않는다라면 Хэрвээ итгэхгүй бол 하나님이 이제 책망하실 겁니다. Бурхан шүү. 자, 그런데 이제 내 상태를 알아야 되잖아요. Эхлээд өөрийнхөө байр байдлыг мэдэх 그런데 хэрэгтэй. 어제 하나님 말씀에 사람은 죄인이다라고 말씀하셨습니다. Өчигдөр Бурхан үгэн дээр хүн бол гим нүгэлтэн гэж хэлсэн. 모든 사람이 죄를 지었고 하나님 영광 이르지 못한다고 말씀하셨습니다. Бүгд нүгэл үйлснээр Бурханы сүү алдарт хүрдэггүй гэсэн. 내가 무슨 죄인이냐? Би ямар гимтэн юм бэ? 하나님의 법 앞에서라는 거죠. Бурханы хуулийн дор. 어제 그걸 배웠습니다. Өчигдөр үүнийг сурсан. 자, 우리 여기 앉아 계시는 분은 다 착한 사람들입니다. За энэ сууж байгаа хүмүүс бүгдээрээ л сайхан хүмүүс. 감옥에 가본 적이 없고 Шорон руу орж үзээгүй. 경찰서에 가본 적이 없어요. Цагдаагийн газар очиж үзээгүй. 뭐 한두 번은 가봤겠지만 잡혀간 적은 아닐 겁니다. Яг ямар нэгэн хэрэгээр очсон ч гэсэн баригдаад явж байгаагүй баха. 그 사람은 착한 사람으로 생각하는 거예요. Тэгээд өөрсдийгөө их цайлган, сайхан сэтгэлтэй гэж ярьдаг. 저도 여러분과 같이 제 말씀을 들었던 적이 있습니다. Би ч гэсэн та бүхэнтэй адилхан гим нүглийн үгийг сонсч ирсэн удаа би. 그러면서 생각을 했습니다. Тэгээ би бодсон. 내가 감옥에 가지도 않았고 Би чи шорон орон руу 사람을 хүн 죽이지도 않았고 хөнөөгөө шүү дээ. 근데 나보고 왜 죄인이라고 그러지? Гэтэл яагаад намайг нүгэлтэн гэдэг юм бэ? 나는 착하게 살았는데 Би чи их цайлган амьдэрсэн шүү дээ. 나는 지옥 갈 정도로 죄를 안 지었는데 Би там руу явах тэр гим нүглийг үйлдээгүй шүү дээ. 그렇다고 천국에 갈 정도로 그렇게 깨끗하게 살지는 않았어. Гэтэ Девазн руу явахаар нэг сайхан амьдраагүй.
그 중간에 있는 거예요, 그럼? Тэгээ энэ хоёрын гол дэм гэсэн үг 아닙니다. үгүй. 천국과 지옥 두 군데밖에 없습니다. Там диважин энэ хоёроос өөр газар байна. 그 중 하나를 가야 되거든요. Энэ хоёрын аль нэгийг сонгоод орно. 그런데 하나님 뭐라고 말씀하셨느냐? Гэтэ бурхан юу гэж айлтаж байна вэ? 내 속에 악한 것이 있다. Чиний дотор хорон муу байна. 하나님 말씀을 배우지 않았다. Бурханы үгээс сураагүй. 하나님을 섬기지도 않았어요. Бурханд үйлчлээгүй. 그리고 이제 십계명 배웠잖아요. 그죠? Өдөр 10%-ыг харсан тийм ээ. 자, 그래서 성경 하나님의 책이다라는 거예요. Библийг бурханы ном гэсэн. 그리고 우리의 근본을 다루는 책입니다. Бидний үндэс суурийг хэлж өгдөг ном. 우리의 본 모습, 우리의 내가 진짜 나의 모습. Жинхэнэ миний төрх юу вэ гэдгийг харуулж өгч байна. 그래서 우리의 내가 죄인이라는 것을 얘기하는 책이라는 거예요. Энэ Библи намайг гэм нүгэлтэн гэдгийг хэлж өгч байна. 그리고 나를 심판하시는 살아계신 하나님을 증거하는 책이라는 거예요. Шүүгч амьд оршиж байгаа бурхныг гэрчилж байгаа ном. 하나님은 영으로 계십니다. Бурхан сүнсээр оршиж байгаа. 그 영이 내 속에 있는 거예요. Энэ сүнс миний дотор байна. 그래서 사람은 하나님을 생각하는 거예요. Тиймээс хүн бурхны талаар бодно. 짐승은 영혼이 없습니다. Мал амьтанд сүнс байхгүй. 영이 없어요. Сүнс байхгүй. 그래서 종교심도 없고 Тиймээс шашинлаг сэтгэлж байхгүй. 영원히 사는 마음도 없고 Мөнхөд амьдрий гэж ч боддоггүй. 영혼을 생각하는 마음 말입니다. Мөнхийг сангалсан сэтгэлж байх. 그리고 양심도 없습니다. Бас өөр амьтанд мэс чанар гэж байхгүй. 사람만이 양심이라는 것이 있는 거예요. Зөвхөн хүнд л мэс чанар гэж байдаг. 선과 악을 구분하는 거예요. Сайн мууг ялгаж чаддаг. 그게 영혼입니다. Тэр бол энэ сүнсний чанар. 그 내 영혼 하나님의 영이 내 속에 들어 있는데 Бурхны сүнс миний дотор байна. 근데 죄가 있어서 끊겨진 거예요. 어제 아시죠? 그죠? Гэтэ гэм нүглээс болж энэ харилцаанд тасарчихсан. 자, 여기 죄가 있어서 하나님과 나와 죄가 있는 거예요. Бурхан бид хоёрын хооронд гэм нүгэл байна. 그래서 내가 아무리 하나님을 불러도 대답지 않는 거예요. Тиймээс би хичнээн Бурханыг дуудсан ч хариулахгүй байна. 하나님을 부르라. Бурханыг дууд, 하나님을 찾으라. хай, 구하라 그랬거든요. гуй гэсэн. 그런데 담이 막혀 있는 거예요. Гэтэ хан тэгэлчихсэн байна. 자, 우리 아무리 사랑하는 사람도 죄가 있으면 만나기 싫어하죠. За хичнээн хайртай хүмүүс байсан ч гэсэн гэмт хэрэгтэн бол уулзах дургүй байдаг. 하나님도 우리의 죄를 미워하시는 거예요. Бурхан ч гэсэн бидний гэм нүглийг үзэн яддаг. 그래서 내가 하나님 볼 수가 없는 거예요. Тиймээс л би Бурханыг харж чадахгүй. 자, 우리 여기 저희 강당 안에 지금 밖을 볼 수가 없잖아요. 그죠? За одоо энэ заалан дотроос гадаах орчныг харж чадахгүй шүү дээ. 여기 담이 막혀 있는 거, 건물이 막혀 있는 거예요. Ингээ барилга ингээд дөрөв талд нь хан босч учраас харж чадахгүй. 하나님과 내가 그렇게 담이 막혀 있다라는 겁니다. Яг үүнтэй адилхан Бурхан бид хоёрын хооронд хан үүсчихсэн. 그럼 이 담을 넘어 무너뜨려야 되는데 Энэ ханыг нураах хэрэгтэй. 이게 내 노력으로 되지 않는다라는 거예요. Гэтэ энэ ханыг өөрийн хичээл зүтгэдээ нурааж чадахгүй. 근데 사람이 노력해서 넘어뜨리려고 하는 것이 종교라는 거예요. Гэтэ хүмүүс өөрсдөө хичээгээд нураах гэж оролдоод байгаа нь шашин байна. 근데 그렇게 할 수가 없다는 겁니다. Гэтэ ингэх боломжгүй. 그래서 내 영혼이 하나님을 찾아가야 하는데 죄 때문에 못 찾아간다라는 거예요. Миний сүнс Бурханыг хайх хэрэгтэй. Гэм нүглээсээ болж хайж чадахгүй. 그리고 그 내용을 성경에 기록해 놓은 거예요. Энэ агуулгыг Библиэлд бичсэн. 나의 상태를. Миний байр байдлын талаар. 그러니까 그것을 알려주기 위해서 성경이 여러 가지 많은 증거들을 기록했다라는 거예요. Үүнийг мэдүүлэхийн тулд Библи олон төрлийн баталгаажлалыг харуулж байна. 그러니까 증거를 통해서 사실을 통해서 믿음이 생겨야 되는 거예요. Баталгаа үнэн зүйлээр дамжуулан итгэл бий болдог. 자, 우리 예를 들면은 내가 죄를 지어서 우리 아이가 예를 들면 아이가 잘못을 했어요. За жишээ татах юм бол манай хүүхэд нэг буруу зүйл хийчихлээ. 그럼 너 왜 잘못했니라고 얘기할 거 아니에요. Тэгвэл чи яагаад буруу зүйл хийчихвэ гэж 근데 асууж. 아이가 안 했어요, 나 안 했어요 그러는 거예요. Гэтэл тэр хүүхэд би хийгээгүй л гэж гүйлээ. 우리 예를 들면 텔레비전에 가끔 나쁜 사람들 나오잖아요, За 그죠? зурагтаар хаяа муу хүмүүс гардаг штэ. 이제 죄를 지어놓고도 이제 나 죄 안 지었어요 막 그러잖아요. 그런 사람 있잖아요. Гэмт хэрэг хийсэн хэрнээ би хийгээгүй гэж
Бүтгээд байдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. 그럼 그런 사람 어떻게 해야 되겠어요? Тэгвэл тийм хүнийг яах хэрэгтэй вэ? 간단하죠. Маш энгийн. 증거를 들이대면 되는 거예요. 증거. Баталгаа нотлогыг хийсэн баталгаа нотлогыг нь харуулахад болно. 너 이래도 거짓말했어? Чи ийм байдал худлаа ярьж байна уу? 너 이래도 너 잘못했다고 너 인정 안 할 거야? 그러는 거죠. Ийм зүйл байгаад адил чи худлаа ярьсаар явах уу? 증거. Баталгаа байна. 또 우리는 너무나 많은 증거를 배웠습니다. Бид олон төрлийн баталгаа нотлогыг сурсан. 성경의 사실인 증거, 그죠? Библи үнэн гэсэн нотлого. 그리고 미리 예언한 것을 지금 우리 시대에 이루어지고 있다라는 거죠. Урьдчилааны Библиэлд зөвлөсөн зүйл одоо бидний үед биелж байгааг харсан. 그 성경을 통해서 우리의 근본을 얘기하는 거예요. Энэ Библиэр дамжуулан хүн ямар хүн бэ гэдэг төрлөх чанарыг нь хэлж өгч байна. 너희는 하나님을 떠난 죄인이다. Чи Бурханаас холдсон гэмтэн. 내 속에 악한 것이 있다. Чиний дотор хорон муу байгаа. 나는 몰랐어요. Гэтэ үүнийг би мэдээгүй. 자, 그런데 하나님의 법을 통해서 내가 잘못했구나라고 하는 거예요. Үүнийг Бурханы хуулиар дамжуулан би буруу зүйл хийсэн байж тээ гэдгийг мэдсэн. 이 세상에도 법이라는 것이 있잖아요. 그죠? Энэ ертөнцийн дээр ч гэсэн хууль дүрэн байгаа. 자, 이것은 이제 무슨 말이냐면, 자, 우리 이제 성경에서는 우리 시대는 마지막 때라고 말했거든요. За, Библиэлд бидний амьдарч байгаа үеийг түүхийн төгсгөл гэж хэлсэн. 근데 성경에서만 마지막 때를 얘기한 게 아니에요. Гэтэ үүнийг зөвхөн Библиэлд хэлсэн биш. 과학자들이 얘기했어요. Эрдэмтэд ч гэсэн судалсан. 지구 멸망의 날이 2분 남았다라고 얘기했거든요. За, энэ дэлхий сүрэхэд 2 минутын хугацаа үлдсэн гэж байна. 그런데 얼마 전에 지구 멸망의 날이 100초 남았다라고 했어요. Гэтэ хэсэг хугацааны дараа одоо энэ сүрлийн цаг 100 секунд үлдлээ гэж хэлж байна. 성경이 얘기한 과학자들이 얘기한 겁니다. Библи хэлж ин бас эрдэмтэд хэлж байна. 우리가 마지막 시대라고 성경은 예언하고 있었고, За, энэ Библи бол түүхийн төгсгөл гэж зөвлөсөн. 과학자들도 우리 시대를 마지막 시대라고 그러는 거예요. Эрдэмтэд ч гэсэн энэ цаг үеийг хараад түүхийн төгсгөл ойртжээ гэж хэлж байна. 전쟁의 소문이 나고, Дайны сорог чимээ сонсогдож 점점 사람이 살 수 있는 땅은 작아지고, баг хүний амьдрах газар цөөрч байна. 먹을 것이 적어지고 있고, 그죠? Идэх хүнс ч гэсэн дутагдж байна. 사람의 마음도 악해지고, Улам л хүний энэ сэтгэл хорон муу болж байна. 그런 시대를 마지막 시대를 했거든요. Яг энэ үеийг түүхийн төгсгөл гэж хэлсэн. 그러면은 어떻게 해야 되겠어요? 마지막 시대라면. Тэгвэл энэ түүхийн төгсгөл бол яах хэрэгтэй вэ? 자, 내가 지금 큰 병을 앓고 있다고 생각해 봅시다. Би одоо маш хүнд өвчнөө мэдэж байна. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? Тэгвэл та бүхэн яах вэ? 병원에 가야죠. Эмнэлэг рүү явах хэрэгтэй. 의사 선생님 붙잡고서 치료해 달라고 붙잡아야 될 겁니다. Эмчээс зуураад намайг авраад өгөөч, эмчлээд өгөөч гэж гуйна. 그런 마음을 우리가 갖고 있어야 되는 거예요. Та бүхэн одоо энэ үгийг сонсохдоо ийм сэтгэлээр сонсох хэрэгтэй. 어제 우리 기도하고 오시라고 그랬잖아요. Өчигдөр ч гэсэн залбираад хүрээд ирээрэй гэж хэлсэн те. 저는 그 병원에 갈 때 꼭 기도하고 갑니다. 병원에 갈 때. Би эмнэлэг рүү явахаар бол зайлшгүй залбирдаг. 하나님 큰 병이 아니기를 기도합니다. Бурхан минь хүнд өвчин байхгүй байхаар туслаач. 사람이요. 내가 할 수 없는 환경이 되면 무릎을 꿇게 돼 있어요. За, хүн өөрийнх нь хийж чадахгүй байдал үүсэх юм бол өвдөг сөхөрдөг. 옛날에 미국에 있었던 일이랍니다. Өмнө нь Америкт болсон үйл явдал байна. 이 아버지는 하나님을 안 믿었어요. Эцэг нь Бурханд итгэдэггүй байсан. 근데 엄마는 하나님을 믿었어요. Гэтэ ээж нь Бурханд итгэдэг байсан. 근데 이 아이가 많이 아팠어요. Энэ хүүхэд нь маш их өвдсөн. 자녀가 아프니까는 이 아버지가 하나님을 안 믿는 아버지가 무릎 꿇고 기도를 하더라는 거예요. Хүүхэд нь өвдсөн чинь Бурханд итгэдэггүй аав нь өвдөг сөхрөө залбирч байсан. 하나님 어디 있어? Бурхан хаа байсан? 근데 큰 중요한 일을 앞에 두고 기도하더라는 거예요. Гэтэл маш чухал зүйл өмнө нь тулгарсан учраас залбирч байна. 자, 여러분 어제 기도하고 오시라고 그랬습니다. Өчигдэрсэн та бүхнийг залбираад ирээрэй гэсэн. 자, 내가 지금 지옥의 심판을 앞두고 있다. Одоо таны өмнө тамийн шүүл ойрхон байна. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? Тэгвэл яах вэ? 생명의 길이 있고 사망의 길이 있습니다. Амийн зам байна, үхлийн зам байна. 천국이 있고 지옥이 있습니다. Там байна, diwaajin байна. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? Тэгвэл яах вэ? 내가 지옥 가면 안 되는, 불못에 가면 안 됩니다. Би тэр там галт нуур руу хаягдаж болохгүй шүү дээ. 좋은 곳에 가야 되잖아요. Сайхан газар руу явах хэрэгтэй. 그럼 어떻게 해야 되겠어요? Тэгвэл яах вэ? 구해야죠. Гуйх хэрэгтэй. 찾아야죠. Хайх хэрэгтэй. 두드려야 될 겁니다. Тогших хэрэгтэй. 간절한 마음인 거예요. Энэ чинь чин сэтгэлийг хэлж байна. 자, 우리 한번 읽어보겠습니다.
За хамтдаа уншия. Ой, тэгвэл та нарт өгөгдөн. Тэгвэл та нар олон. Тогш тэгвэл та нарт нээгдэн. 이런 마음이 돼야 된다는 겁니다. Ийм сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 하나님은 찾는 자에게 주시고 Бурхан хайдаг нэгэнд өгнө гэж байна. 문을 두드리는 자에게 문을 열어주신다는 거. Тогшдог нэгэнд нээгднэ гэж байна. 그래서 우리의 마음을 열어가지고 성경을 깨닫게 해달라고 우리 기도해야 되는 거예요. Тиймээс бичвэрийг ухааруулахын тулд оюун ухаан зүрх сэтгэлийг минь нээгээч гэж залбирах. 자, 우리가 성경 말씀을 통해서 죄인인 것을 알았잖아요. Бид энэ Библийн үгээр дамжуулан нүгэлтэн гэдгээ ухаарсан. 이 성경은 우리에게 질문을 던져줍니다. Энэ Библи бидэнд асуулт өгч байна. 그리고 성경을 통해서 우리는 해답을 얻어야 되는 거예요. Энэ Библиэр дамжуулан бид бас хариултыг олох хэрэгтэй. 이 성경이 천국문을 여는 열쇠라는 거 아십니까? Энэ Библи Диваажингийн хаалгыг онгойлгодог түлхүүр гэдгийг мэдсэн. 성경을 닫으면 지옥문이 열리고 Энэ Библийг хаачих юм бол тамийн хаалга нээгдэн. 성경을 열면 천국문이 열리는 거 아십니까? Энэ Библийг нээх юм бол Диваажингийн үүд хаалга нээгдэн. 성경에 모든 해답이 들어 있습니다. Библиэлд бүх асуултын хариулт байдаг. 성경 말씀은 하나님 말씀이거든요. Энэ Библи өөрөө Бурхны үг. 자, 그 나를 심판하시는 하나님이 계시다는 것을 알아야 되는 거예요. Намайг шүүгч Бурхан байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그래서 두려운 마음이 들어야 돼요. 두려움. Тиймээс айж чичирсэн сэтгэлээр сонсох хэрэгтэй. 자, 우리 아이가 잘못했잖아요. За хүүхэд буруу зүйл хийлээ. 그럼 어떻게 회초리를 대야 되죠. Тэгвэл саваадах хэрэгтэй шүү дээ. 회초리를 딱 대는데 이 아이가 어떻게 해야 됩니까? За саваадах чинь тэгвэл энэ хүүхэд яадаг вүлээ? 이제 맞으면 아프잖아요. За одоо зохиолох юм бол өвдөн шүү 그럼 дээ. 어떻게 해요? Тэгэд яах вэ? 용서해 주세요. Уучлаарай. 응. 다시 안 할게요. Дахиад би ийм зүйл хийхгүй. 아픈 것보다 낫잖아요. Энд чи зодуулаад өвдөхөөс илүү дээр байгаа шүү дээ, тийм үү? 엄마 보고요 이렇게 합니다. Ээжигээ хараад ингэж хэлдэг. 때려봐. Цогоод үз. 그럼 한 대 더 맞죠? Тэгэх юм бол дахиад зохиолно шүү дээ. 엄마를 화나게 하면 안 됩니다. Ээжигээ уурлуулж болохгүй. 엄마 침착하세요. ээжээ та одоо тайвшир. 제 얘기 들어보세요. Миний хэлхийг сонсоо. 맞는 것보다 낫잖아요. Энд чи зохиолохоос илүү дээр хараагаад. 자, 여러분 나에게 지금 우리 저도 여기 와가지고 이제 운전하면서 경찰 아저씨한테 몇 번 이렇게 잡혔거든요. Би жолоо ирж байгаад хэд хэдэн удаа намайг цагдаа зогсоосон. 제가 여기 사거리에서 휴대폰을 하면서 운전하다가 경찰이 잡혔어요. Би энэ дөрөн зам дээр гар утсаа барин жолоо ирж байгаад цагдаад зогсоосон. 저라는 거예요. Тэгээ зогсоосон. 뭔 잘못했지? Тэгээ би юу буруу хийчлээ гэсэн. 안전벨트 맸나? Юу бүсээ зөөсөн байна уу? Харсан. 속도는 지켰나? Хордоо хэм тааруулсан байна уу? 뭐 잘못했지? Би юу буруу хийчихваа гэж бодсон. 근데 당신 왜 운전하면서 휴대폰 하고 있어? 그러는 Гэтэл тэр цагдаа яагаад жолоо барингаа гар утсаа ярьж байгаа юм бэ гэсэн. 그때 왜요? 그럼 안 되죠. Тэгээ тэр үед яагаад болохгүй гэд хэлж болохгүй шүү 어떻게 дээ. 해요? Тэгвэл яах вэ? 고개를 숙이고 Нэг толгоогоо 그죠? бүхийлгээд. 벌금 내는 거보다 낫잖아요. Энэ толгоогоо бүхийлгэнэ гэдэг чинь торгол төлөхөөс илүү дээр харах байгаа шүү дээ. 미안합니다. Тэгээд уучлаарай гэсэн. 미안합니다. 근데 마침 그때 우리 교회 자매님이 지나가는 거예요. Тэгээ яг тэр урдуур манай нэг сүмийн ихч өнгөрсөн. 그러면서 뭔 얘기를 해주시더라고요. Тэгээд ингээд миний өмнөөс жоохон ярьж хөөрсөн байна. 그런 이 사람 외국 사람이고 Энэ хүн гадаад хүн ээ. 잘 모른다. Энэ Монголын хууль дүрмийг сайн 용서해 мэдгүй. 주라 이런 얘기 같아. Энэ удаа уучлаад өгчгөөл гэд хэлсэн юм шиг. 저를 한번 쳐다보더라고. Тэгээ намайг нэг харсан. 가 그런데 Тэгээд цагдаа яваа гэсэн. 감사합니다 그랬죠. Тэгээ би баярлаа гэсэн. 어째 고개 숙여야 되는 거예요. Толгоо бүхийлэх хэрэгтэй шүү дээ. 지금 하나님이 지옥 보낸단 말이에요. Одоо та бүхнийг бурхан там руу явуулах гэж 심판하신다고. шүүх гэдэг. 그럼 필요해. Тэгвэл гоох хэрэгтэй. 하나님 용서해 주세요. бурхан та уучлаач. 그래서 그러면은 하나님은 이렇게 왜 그러면은 이제 우리 사람이 하는 일이 있잖아요. 자, 엄마가 있어요. 엄마. За ээж байна. 그러면은 아이를 위해서 회초리를 때릴 수도 있고 용서해 줄 수도 있는 거예요. Тэгвэл тэр ээж хүүхдээ саваачиж болно бас эсрэгээрээ уучлаж болно шүү дээ. 그게 엄마 마음이잖아요. Энэ бол ээжийнх дур. 하나님도 그와 같다라는 거예요. Бурхан ч гэсэн үүнтэй адилхан. 자, 여기 한번 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншъя. Эцгийн надад өгдөг бүхэн над руу ирнэ. Над руу ирэхчийг би огт хөөж гаргахгүй. 자, 우리 이런 아이가 두 종류의 아이가 있습니다. За ер нь хоёр төрлийн хүүхэд байдаг. 엄마가 회초리를 드는데 За ээж нь саваадах гэж байна. 어떤 좀 무서우니까 도망가요.
Нэг хүүхэд нь айсандаа зүхтаж байна. 도망가요. Зүхтаж байна. 그러면 엄마가 화가 납니까? 안 납니까? Тэгвэл ээжийнх нь уур хүрхгүй юу? 쫓아가죠. Хойноос нь хөөштэй. 그럼 더 맞아. 매를 더 맞아요. Хэрвээ тэгээ зүхтчих юм бол дахиад илүү нэмээд одоо саваад бол 근데 또 이런 아이가 있어요. бас ийм хүүхэд байдаг. 해체를 때리려고 그러는데 За яг саваадах гэж байна. 엄마한테 확 달려드는 거예요. Ээжээсээ ингээд зуураад авсан. 손을 막 붙잡고 Гарын бариад 엄마 용서해 주세요. ээж минь 그러는 거예요. уучлаач гэж байна. 그 엄마가 어떻게 해요? Тэгвэл ээж нь яах вэ? 아니 용서해 주는 거예요. Уучлж өгнө шүү дээ. 응. 엄마를 꽉 잡아버렸어. Ээж ингээд бариад авсан. 응. 아니 이놈이 힘이 세네 이 Энэ 녀석이. хүүхэд яасан хүчтэй байна вэ гэж байна. 그 엄마가 잘못했냐 그러는 거예요. Тэгээд хүүхэд нь би буруу зүйл хийсэн. 도망가는 아이가 있고 엄마 품으로 뛰어드는 아이가 있습니다. Зүхтж байгаа хүүхэд байна, ээжээсээ зуурч байгаа хүүхэд байна. 이 아이는 내가 낳은 내 자녀잖아요. За энэ хүүхэд чинь надаас төрсөн шүү дээ. 하나님의 영이 내 속에 들어와 있어요. Бурхны сүнс миний дотор байна. 나와 하나님은 하나라는 것이에요. Бурхан бид хоёр нэг гэсэн үг. 그런데 죄담이 막혀서 하나님 볼 수가 없다라는 거예요. Гэхдээ гим нүглийн ханнаас болоод Бурхныг харж чадахгүй. 그럼 죄를 짓고 하나님 죄 지은 사람을 심판하시는데 Бурхан гим нүгэлтнийг шүү. 도망가면 되겠냐고. Тэгвэл зүхтаад явж болох уу? 하나님께 나 무릎을 꿇어야 되는 거예요. Бурхны өмнө очиод өвдөг сөхрөх хэрэгтэй. 왜요? Яагаад? 하나님은 용서할 수도 있고 벌을 줄 수도 있다는 거예요. Бурхан уучлж чаддаг, бас яаж шийдэглээг өгч. 자, 이 담을 어떻게 무너뜨릴 거냐? Тэгвэл энэ ханыг яаж нураах вэ? 그래서 성경은 이렇게 말합니다. Библи ингэж хэлж байна. 아, 우리가 죄인이구나. Би гим нүгэлтэй юм байна. 그리고 내가 무엇을 해서 하나님께 갈 수가 없구나. Би ямар нэгэн зүйл хийгээд Бурхны өмнө очиж чадахгүй. 나를 구원하시는 구원자를 내가 알아야 되겠구나. Намайг аварч өгөх аврагчийг би таньж мэдэх хэрэгтэй юм байна. 그리고 하나님 은혜를 구해야 되겠구나 얘기하는 거예요. Бурхны нэгүслийг гуйх хэрэгтэй юм байна. 그런데 죄가 너무 커요. Гэтэл хийсэн гим маань маш том байна. 너무 큰 죄를 지었어요. Маш том гим нүгэл үлдсэн. 하나님을 섬기지도 않았고 Бурханд үйлчлээгүй. 우상 숭배했고 Хиймэл шүтэнд мөргсөн. 하나님 어디 있냐 말했고 Бурхан хаана вэ гэж ярьж байсан. 그다음에 안식 하나님께서 정하신 날짜도 지키지 않았고 Бурхны тогтсон тэр амралтын өдрийг сахаагүй. 자 요거는 이제 잠깐 미뤄두고 다음에 생각해보고 За энийг дараа нь бодож үзье. 부모를 공경하라 그랬어요. Эцэг эхээ хүндэл гэсэн. 자 우리 여러분 부모 공경하셨죠? Та бүхэн эцэг эхээ хүндэлсэн баг те? 하긴 했죠. Хийхээ үед хийсэн тийм үү? 근데 부모님 말씀 들을 때도 있고 안 들을 때도 있어요. Гэтэ эцэг эхийнхээ үгэнд орох үечээсэн, орохгүй байх үечээсэн. 자 여러분 부모님 말씀 몇 퍼센트 들으셨다고 생각하십니까? Та бүхэн хувьдаа аав ээжийнхээ үгэнд хичнээн хэдэн хувь орсон гэж бодож байна вэ? 자 내가 부모님 앞에 몇 점이라고 하면 생각해 보세요. 몇 점짜리? За би аав ээжийнхээ өмнө хэдэн хувьтай байна вэ? 100점 만점에 몇 점짜리? За 100% гэж бодох юм бол хэдэн хувьтай байна вэ? 내가 부모님을 생각해 봅시다. За би өөрөө аав ээжгээ бодож үзье. 내가 부모님 말씀을 다 지켰다면은 100점. За аав ээжийнхээ үгэнд орсон бол 100%. 그리고 하나도 안 지켰다 그러면 제로. За нэгийг цахаагүй гэх юм бол ийм байна. 생각해 보는 겁니다. За бодож үзье. 가끔 100점은 아니고 그죠? За 100% бол байхгүй байна. 그렇다고 빵점도 아니고 Тэглээгээд тэг авахгүй. 한 60점. За нэг 60%. 요 정도 그지? За энэ хэмжээнд. 잘한 것도 있고 잘못한 거 있잖아. За сайн хийх үечээсэн, муу хийх үечээсэн. 우리 이렇게 생각합니다. За бид ингэж боддог. 60점이 많이 했죠, 그 60점. За 60%ийг харцаад маш их оостой гэж боддог. 근데 하나님의 요구는 이렇게 요구합니다. Гэхдээ бурхан биднээс үүнийг шаардаж байна. 여기 우리가 그러니까 하나님의 법과 우리의 생각은 다르다라는 거예요. Бурхны хууль бидний бодол гэс өөр. 제가 한번 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншия. Хуулийн үлсийг түшигчид бүгдээрээ хараалт ор байдаг. Учир нь хуулийн номд бичигдсэн бүхнийг хэрэгжүүлэхгүй, дагдаггүй хүн бүр хараагдсан гэж бичигджээ. 하나님 이렇게 생각합니다. Бурхан ингэж бодож байна. 100%, 100점. 100%. 100점이냐, 빵점이냐, 둘 중에 하나예요. 100% тэг хувь. Энэ хоёрын л нэг нь. 그러니까 내가 부모님을 한 번이라도 거역하면 다 빵점.
За нэг л удаа эцэг эхийнхээ үгэнд ороогүй бол тэд гэсэн үг. 온갖 일을 항상. За өдөржингөө байн. 자 여기 보면은 여기 그 이제 여섯 번째 살인하지 말라고 그랬잖아요. За 6 дээр чи хүн буул гэж байна. 마태복음 5장에 보면은 뭐 한 번이라도 죄를 지으면 그죠? За Матай 6 дугаар 5 дугаар бүлгээс харах юм. 3 아니지. 자, 그러면 내가 만약에 한 번이라도 마태복음 5장에 보면 미워하는 자는 살인하는 자라고 그랬잖아요. За Матай 5 дугаар бүлгээс харах юм бол үзий ядах нь алахын гэмнүг гэсэн. 여러분 많이 미워하셨죠? Та бүхэн олонтой үзий ядсан баг тийм ээ? 남편도 미워하고 Нөхрөөч үзий ядсан, 아내도 미워하고 эхнэрээч үзий ядсан. 내가 난 자식도 어떨 때 미워했습니다. Хаяа өөрийнхөө төрүүлсэн хүүхдийг ч үзий ядах үе байсан. 그러니까 한 번이라도 미워하면은 살인죄다라는 거예요. Нэг л удаа үзий ядах юм бол аллах үйлцэнтэй адилхан гэж 여기 байна. 보면 온갖 일을 항상 Энэ дээрээс харуул дагдаггүй гэж байгаа хүн бүр 하나님은 100점 아니면 빵점이에요. Бурхныг харахад 100% байна уу? 100% байна уу? Энэ хоёрын нэг нь л. 뭐 70점, 80점 이건 없습니다. За 70%, 80% гэсэн зүйл байхгүй. 그리고 간음하지 말라 그랬어요. Чи бүү завхаар гэсэн. 예쁜 여자가 지나갑니다. Хөөрхөн эмэгтэй хажуугаар нь болохоор 이쁘다. ямар хөөрхөн юм бэ? 도둑질하지 말라 그랬어요. Чи бүү хулгаал гэсэн. 탐하는 것이 갖고 싶다라는 게 도둑질이라는 겁니다. Шунхаарч байгаа нь хулгай хийж байгаатай адил. 거짓말, 그죠? Худлаа ярих. 이건 너무나 많이 했죠, 그죠? За худлаа ярихыг бол наснасаа олон хийсэн шүү дээ, тийм үү? 거짓말 대회가 있었습니다. За 거짓말. нэг худлаа ярих ярилцлага байсан. 누가 1등한 줄 아세요? Хин нэгт орсныг мэдэх үү? 나는 한 번도 거짓말 안 했습니다가 그 사람 1등이었대요. Би нэг ч удаа худлаа яриагүй гэсэн тэр хүн нэгт орсон гэж байгаа. 가장 큰 거짓말이에요. Хамгийн том худлаа ярьж байна. 우리 인간은 거짓말하잖아요. Ам нэг болгонд л бид худлаа ярьж байна. 하루에도 얼마나 많이 하는지 모릅니다. Өдөрт хичнээн их худлаа ярьдгийг мэдэхгүй. 그 다음에 탐내지 말라고 그랬어요. Чи бүү завхаар гэж байна. Шунхаар гэж байна. 지나가는 멋있는 차만 보면 저 갖고 싶다. За хажуугаар өнгөрсөн сайхан машиныг харчаад ийм машинтай болчихвол 멋있는 집 있으면 저 집에 살고 싶다. сайхан байшин авах юм бол энэ гэрт амьдарчвал 자, 우리 몇 개를 지켰습니다. 10개명. за энэ 10 хуйлаас хэдийг нь цагсан байна вэ? 다 어긴 거예요. Бүгднгийн зөрчсөн. 하나님은 온갖 일을 항상 행하라고 그랬거든요. Бурхан байнга үргэлжид сах гэсэн. 하나라도 어기면 모두 그러니까 다 갚아야 되는 거예요. 여기 보면은 여기 보세요. 자, 한번 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншия. Учир нь бүх хуулийг сахиулж нэг дээр нь бүдрэх хэн боловч бүх хуулийг зөрчсөн болно. 하나님은 이렇게 요구하시는 거예요. Бурхан ийм зүйлийг тавьж байна. 내가 율법을 잘 지켰는데 Би хуулийг сайн сахисан. 하나라도 어기면 Тэгтээ нэгийг л зөрчих юм бол. 자, 우리 여기 감옥이라는 것이 있잖아요. За энэ дэлхий дээр ч гэсэн шорон байгаа шүү дээ. 죄를 지으면 감옥에 가잖아요. Гэмт хэрэг хийх юм бол тийшээ орно. 그럼 몇 가지의 죄를 지으면 감옥에 갈까요? Тэгвэл хэдэн төрлийн гэмиг хийж шоронд ордог вэ? 하나입니다. Ганц. 하나라도 어기면 잡혀가는 거예요. Ганц хуулийг зөрчих юм бол баригдаад явна. 뭐 2개, 3개 어기면 더 큰 벌을 받겠죠. 2, 3-ыг зэрэгцүүлээд хийх юм бол ял шитгэл нь илүү хүнд болно. 자, 그러니까 하나님의 법 지킬 자가 없다라는 거예요. Тиймээс энэ бурхны хуулийг сахих нэгэн байхгүй гэж хэлж байна. 자, 이게 10가지의 10계명이 있는데요. За энэ 10 төрлийн хууль байна. 여기 10가지 고리가 있습니다. Бас 10 цаграг байна. 자, 여기 위에는 천국이고 За дээд талд нь деважин байна. 밑에는 이제 지옥입니다. Доор нь там байна. 자, 이제 사람이 이제 자꾸 이것을 이제 10계명을 지키면 되잖아요. 하나님의 법을 지키면 되잖아요. Бурхны хуулийг сахихад болно шүү дээ. 그래서 이제 이 사람이 노력을 해서 이제 천국에 가려고 하는 겁니다. Тэгээд энэ хүн хичээл зүтгээд деважин руу явах гэж оролдож байна. 잘 타고 올라가야 되는데 За энэ цаграгнаас сайн зураад дээшээ өгсөх хэрэгтэй шүү дээ. 자, 이 고리 중에서 몇 개가 끊어지면 떨어질까요? Тэгвэл энэ 10 цаграгны хэдэн унах юм бол энэ хүн доош онох вэ? 하나죠. 하나라도 끊어지면
떨어지는 거예요. Нэг нь л тасарчих юм бол доош нь гомно. 그러니까 하나를 범하면 모두 범한 자가 된다라는 겁니다. Тиймээс нэгийг үлдэх юм бол бүгд нэгийг сахаагүй бол бүгднгийн сахаагүйтэй адилхан гэсэн. 그래서 율법의 요구는 뭐냐? Тэгвэл энэ хуулийн шаардлага юу вэ? 항상 지켜라. Үргэлж сах. 모든 법을 다 지켜야 된다. Бүх хуулийг сахах ёстой. 라고 말씀하시는 거예요. Ингэж хэлж байна. 누가요? Тэм 하나님. бурхан. 그것을 우리가 아셔야 돼요. Үүнийг бид мэдэх хэрэгтэй. 자, 그러면은 왜 그럼 이렇게 어려운 것을 주셨느냐라는 Тэгвэл яагаад бурхан бидэнд ийм хэцүү зүйлийг өгсөн юм бэ? 사람들은 지키라고 주셨다라고 생각하고 있어요. Хүмүүс болохоор үүнийг сахаа гэж боддог. 실제로 그렇게 가르치는 데도 있습니다. Боддоор сах гэж заадаг газар ч бий. 아, 율법을 주셨으니까 지켜야죠. Хуулийг өгсөн юм чи сахах нь ойлгомжтой 나는 шүү. 열심히 노력하고 있어요. Би одоо сахах гээд маш их хичээж байна. 그것은 잘못 생각하는 거예요. Тэр хүн буруу бодож байна. 그럼 왜 이렇게 어려운 것을 주셨느냐? Тэгвэл яагаад ийм хэцүү хуулийг өгсөн бэ? 목적이 있습니다. Зорилготой. 자, 여기 한번 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншъя. Хуулийн хэлж байгаа болгоно нь хуулийн дор байгстад хандан ядгийг бид мэддэг. Ингэснээр ам болгон таглагдаж ертөнц даяараа Бурхны өмнө буруутгагдах болно. Учир нь ямар ч мах бод хуулийн үсээр түүний өмнө зөвтгөгдөггүй. Хууль нь нүглийг мэдүүлэгч л юм. 하나 입을 막는 거예요. Бурхны өмнө ам маань таглагдана гэж байна. 나는 잘못 안 했어요. Би буруу зүйл хийгээгүй. 우리 그 몽골에 그런 일이 있나 모르겠는데요. За Монголд ийм зүйл байдгүй юу? 한국에서 이제 높은 사람이 잡혀왔어요. За Солонгост нэг өндөр албан тушаалд хүн баригдчихсан. 유명한 사람이. Алдартай хүн баригдчихсан. 그러면 이제 막 이제 이 경찰서에 조사받으러 가는 거예요. Тэгээд одоо нөгөө цагдаад очиод мэдүүлэг өгөх гэж байна. 그러니까 막 기자들이 막 오는 거 기자에 와가지고 당신 왜 잡혀왔습니까? Тэгээд сэтгүүлчд очиод та яагаад баригдаж байна гэж асуусан. 할 말 있습니까? Танд хэлэх үг байна уу гэж байна. 나는 죄가 없어요. Би гим нүгэлгүй. 억울합니다. Би гомдолтой. 그리고 들어가잖아요, 그죠? Тэгэл алхаад ордог шүү дээ, тийм. 그런 거 보셨어요, 몽골에도? Та нар ийм зүйлийг харсан уу? 나는 죄 없어요. Би гим нүгэлгүй гэж. 그리고 들어가잖아요. Тэгээд ордог. 나올 때 어떻게 나와요? Тэгээд гарч ирэхдээ яаж гарч ирдэг вэ? 이렇게 나와요. Ингээд гарч ирдэг шүү дээ, тийм. 도망가. Тэгээд зогтдог. 그럼 그 안에 경찰서에 들어가가지고 뭐 한 거예요? Тэгвэл тэр цагдаагийн газар очиод юу хийсэн байна вэ? 증거를 보여준 거예요. Тэр хүний баталгаа нотлохыг нь харуулсан. 너 이런 죄가 있잖아. Танд ийм гим нүгэл байна. 너 이거 나쁜 짓 너 잘못한 거야. Чи буруу зүйл зөндөө хийсэн. 그러니까 증거를 보니까 아이고 잘못했네. Баталгаа нотлохыг нь харуулсан чинь би буруу зүйл 당신 хийсэн. 이런 법을 어겼다고. Та энэ хуулийг зөрчсөн. 그러니까 이제 그때서야 아이고 잘못했습니다. Тэгээ шууд тэндээс би буруу зүйл хийчлээ гэдэг 왜 байна. 하나님께서 십계명을 주셨을까요? Яагаад бурхан 10 хуулийг өгсөн бэ? 지키라고 했습니다. Сах гэж байна. 당신은 못 지켰다는 거예요. Гэтэл та сахиагүй. 그럼 왜 이것을 주셨는지 또 하나 목적이 뭐냐면 За үүнийг өгсөн дахиад нэг зорилго нь юу вэ? 난 잘못 죄가 없습니다라는 입을 막아버려요. Би гим нүгэлгүй гэсэн чинь бурхан шууд амийг нь тагалчиж байна. 아이고 나 죄인이네. Би чи гимтийн байна. 그럼 어떻게 해요? Тэгвэл яах вэ? 감옥에 가야지. 이제. Шорон руу орно. 그때는 잘못했습니다. Тэр үед буруу зүйл хийчихлээ. 그때 용서 좀 해주세요. Та энийг уучлаад өгөөч. 아, 제가 국민들에게 제가 잘못했습니다. 뭐 Би 이렇게 ард иргэдийнхээ өмнө буруу зүйл хийсэн гэдэг. 그런 사람이 많이 있잖아요. Ийм хүн ч гэсэн олон байдаг шүү дээ. 우리도 마찬가지입니다. Бид нар ч гэсэн ялгаагүй. 하나님 앞에 갔을 때 Бурхны өмнө очсон. 우리 한 모든 일을 하나님 다 알고 계셔요. Бурхны өмнө очиход хийсэн бүх зүйлийг маань бурхан мэдэж байгаа. 우리 몽골도 똑같이 그런 모습으로 재판을 할 겁니다. Монгол ч гэсэн ялгаагүй иймэрхүү аргаар шүүх 여기 재판소 있잖아요, 그죠? 재판하는데. шүүх газар байна. 저도 이제 한국에서 몇 번 구경을 갔습니다. Би Солонгос байхдаа хэд удаа сонирхоод очиж үзсэн. 하나님이 사람 어떻게 재판하실까? 예. 하나님이 사람 어떻게 재판하실까? За бурхан хүнийг яаж шүүх бол? 우리 인간의 모습과 같다는 거예요. Яг хүнийг шүүж байгаа одоо энэ дэлхий дээр шүүхтэй төстэй. 자, 여기 저를 보세요. За наашаа хараарай. 하나님 재판장. За бурхан шүүгч байна. 죄인이 밑에 있잖아요. Гэмтэн нь энэ доор зогсож байна. 그러면서 묻습니다. Тэгээ асуун. 너 이름이 뭐야? Нэр чинь хэн бэ? 몇 년도에 태어났어? Хэдэн он төрсөн? 그리고 너 여기 이런 이제 졌잖아. 그지? Энэ дээр саруул чи ийм хэрэг тарьсан байна.
그리고 그 재판하는 사람이 그 사람의 죄를 다 이렇게 얘기합니다. Тэгээд тэр шүүгч тэр тухайн хүний бүх хийсэн гэмт хэргийг нь уншиж 너 이런 거 танилцуулж 사실이지? ингэж хийсэн чинь үнэн биз дээ. 안 했는데요? Би хийгээгүй. 그러면 증거를 보여줍니다. 증거 여기 있잖아. Баталгаа чи энэ байна гэж харуулна. 그러면 그제서야 아이고 잘못했습니다. Тэгжиж тэр баталгааны толгоогоо харж иж би буруу зүйл хийжлээ. 제가 실수로 그랬습니다. 뭐 Би 이렇게. алдаа гаргачлаа гэж 하잖아요. хэлдэг. 똑같습니다. 하나님도. Бурхан ч гэсэн ялгаагүй шүү. 그 하나님의 법을 통해서 사람이 죄가 있구나. Бурханы хуулиар дамжуулан хүн гим нүгэлтэн байгаа юм байна. 그리고 잘못했습니다. Бас буруу зүйл хийсэн. 용서해 주세요. Уучлаарай. 라고 하는 말이 나오도록 Хүнээс тийм үг гарахыг 하나님 안 지켰잖아요. Бурхан хүсдэг. Бурханы хуулийг зөрчихсөн байна. 어떻게 하나님 뭘 다 지킵니까? Яаж Бурханы хуулийг бүгдийг сахих юм бэ? 하나님 나라의 법이니까 그런 거예요. Бурханы улсын хууль учраас тийм байна. 어제 제가 싱가포르 얘기하셨죠? Шинээр би Сингапурын талаар ярьсан шүү дээ, тийм ээ? 실제로 껌을 씹으면 잡혀갑니다. Боддоор богч ажиллах юм бол баригдаад явдаг. 저 중동 어떤 나라는 도적질하면 손을 잘라버립니다. Өөр тэр ойр доорнодын аль нэг улс нь хулгай хийх юм бол гарын тасддаг. 나라마다 법이 달라요. Улс болгоны хууль дүрм өөр. 그러면은 여러분 몽골법이 다르고 한국의 법이 다릅니다. Монголын хууль өөр, Солонгосын хууль өөр. 그럼 어느 나라의 법으로 하나님 심판하셔야 될까요? Тэгвэл бурхан аль улсын хуулиар шүүх вэ? 전 세계 사람들이 하나님께 올 거 아니에요. 모두 다 하나님 Энд 오잖아요. ертөнцийн амьдарч байгаа бүх хүн бурхан руу ирнэ шүү дээ. 그럼 하나님의 기준의 법이 있어야 되는 거예요. Тэгвэл бурханы тогтоосон тэр хууль дүрм. 그게 바로 십계명이라는 거예요. Тэр нь эндээ түрүүн гарсан 10 여기 хууль. 지켰어 안 지켰어? Энэ хуулийг сагсноо сахаагүй юу? 하나님 앞에 서거든요. 하나님 앞에 서거든요. Бурханы өмнө зогсно. 그래서 이 율법으로는 죄를 깨닫는 것이다라는 거예요. Энэ нүгэл нь хуулийг мэдүүлэгч гэсэн. 아이고 뭐가 묻었네 거울에 보잖아요, 그죠? Талент харсан чи ямар нэгэн юм наалтсан байна. 아 그럼 이제 씻어야 되잖아요, 그죠? Тэгвэл одоо угаах хэрэгтэй шүү дээ. 묻었네. 그럼 이제 씻잖아요, Наалтсан 거울에 байна 이렇게. гэж угааж эхэлдэг. 이 씻게 하는 행동이 율법이라는 것이에요. За энэ маань л хуулийг хэлж байна. 자, 제가 죄 씻는 것을 제가 말씀드리겠습니다. За одоо гим нүглээ яаж угаах тэр талаар 저기 보면은 제가 인도에 여러 번 7년 동안 갔다 온 거 아시죠? би нэгтгэд 7 жил байсан гэж хэлсэн тийм ээ. 저희 이제 인도에 가면 겐지스 강이라는 그 큰 강이 있습니다. Нэгтгэд очих юм бол Канзас гэдэг том гол байдаг. 여기는 이제 힌두교를 믿거든요. Одоо Индийн шашинтай. 여기는 소가 신이에요. 소가 신. Нэгтгэд очивол нөгөө үхэр бурхан нь болчтой. 그리고 모든 것이 신이에요. Тэгээд ер нь харсан бүх зүйл нь л бурхан гэж ярьдаг. 뱀도 신이고, Могойч бурхан, 돌도 신이고, чулууч бурхан, 원숭이도 신이고, сармагчинч бурхан 3억 3천만 가지 신이 있어요. 330 сая одоо бурхад байна гэж ярьсан. 엄청나게 많아요. Маш их. 그런데 이 힌두교에서 이제 이 겐지스 강을 아주 뭐라 할까요? 아주 높이 생각하는 그런 강이에요. Тэгээ энэ нөгөө Канзас гэдэг гол нь маш одоо эрхэм нандин тооцдог мөрөн баггүй. 그래서 이 사람들이 어떤 생각을 갖고 있냐면 Тэгээд тэр хүмүүс юу гэж бодсон 그 бэ? 겐지스 강은 아주 성스러운 강이에요. Тэр Канзас гэдэг гол нь маш тунгалаг бол. 거기에서 이렇게 몸을 씻으면 죄가 없어진다고 얘기하는 거예요. Тэгээд тэр ариун гол мөрөнд бие угаах юм бол гим нүгэл нь арилна гэж ярьдаг. 3천만 명이 가요. Тэгээд 30 сая хүн очдог. 우리 몽골 인구의 10배. За Монголын хүн амыг 10 дахин нугалж байна. 이 몽골의 인구의 10배가 되는 사람이 이 강에 가는 거예요. За Монголын хүн амыг 10 дахин нугалах хүмүүс тэр гол руу очиж байна. 여기는 6천만 명이 목욕하는 거예요. За энд одоо 60 сая хүн усанд орж байна. 그 나라는 인구가 얼마나 많은지 모릅니다. Энэ инхийг ус хичнээн их хүн амтай гэж. 사람밖에 안 보여. Ингээд харангууд зүгээр л хүн харагдаж байна. 13억 명이죠. 13억 명. За одоо нөгөө сая 600 үгүй 1 тэрбум 600 сая хүн амтай. 중국보다 더 많아요. Хятадаас их хүн амтай. 좀 있으면 중국보다 더 많아질 거예요. За одоо ч гэсэн одоо Хятад улсын хүн ам ч гэсэн маш их хэсэг байна. 그런데 이 강에
6천만 명이 들어가는 거예요. Гэтэл энэ гол руу 60 сая хүн ордог гэж байна. 왜요? Яагаад? 이 강에 들어가면 죄를 씻는다라는 거예요. Хэрвээ ийшээ нэг л орох юм бол гим нүглээ угаана гэж боддог. 그들이 그렇게 믿어요. Ингэж бүр итгэдэг. 자, 우리 왜 뭐? 안 눌렀어요. 저기 이렇게 왜 이렇게 작게 나오지? 이렇게 자 이렇게 씻는 거예요. Ингэж угааж байна. 작게 나오지? 그래. 자 이렇게 씻는 거예요. Ингэж угааж байна. 그들의 믿음이에요. Энэ бол өөрсдийнх нь итгэл байна. 이 종교예요. Энэ чинь шашин. 그럼 죄 여기에 들어간다고 죄가 씻길까요? Ингэж угаалаа гэд гим нүгэл нь арилах болов? 씻지지 않습니다. Арилахгүй. 근데 왜 이런 믿음이 생겼을까요? Гэтэ яагаад энэ хүмүүс ийм итгэлтэй байна? 자, 저를 보세요. За нааш хараарай. 자, 신 앞에 가려고 그러는데, За бурхны өмнө очиж байна. 자, 여러분, 우리 요 붉은 산에만 가도 그냥 안 가잖아요, 그죠? За та бүхэн ч гэсэн энэ улаан уулруу зүгээр очдоггүй шүү дээ. 우유도 사갖고 가고, За нэг сүү бариад очин, 돈도 가져가고, мөнгө бариад очин, 이렇게 놓잖아요, 이렇게 놓고. ингээл тавина. 빌잖아요, 그죠? Тэгэл гойно. 신 앞에 가기 위해서 뭔가 준비를 하는 거예요. Бурхны өмнө очихдоо ямар нэгэн зүйлийг бэлдээд байна. 왜 빈손으로 가면 안 됩니까? Яагаад хоосоо очиж болохгүй вэ? 신이 화낼 것 같거든요. Энэ бурхан нь ууралчих вэ гэж. 그런 나를 보니까, Өөрийгөө харсан чинь 죄가 많아. гим ихтэй байна. 이대로는 못 간다는 거죠. За ийм байдалтай очиж чадахгүй. 그럼 어떻게 갈 거냐? Тэгвэл яах вэ? 죄를 씻자. За одоо гимээ угаая. 라고 그렇게 그들이 만들었다라는 거예요. Гэт одоо ийшээ орж ийм зүйлийг бий болгосон. 이게 종교의 행위예요. Энэ одоо нөгөө шашны үйл гэдэг. 이게 죄가 있다라는 증거라는 거예요. Энд чи гимтэй гэдгийг нотолж харуулад байна. 엄청나게 많은 사람들이 이렇게 갑니다. Маш олон хүмүүс ийшээ очдог. 종교예요. Энд чи шашин. 왜 이런 마음이 들까요? Яагаад ийм сэтгэлтэй болчих? 자, 여기 이 모습이라는 거예요. За ийм дүр төрхтэй байна. 아, 내가 죄가 많구나. Би чи гим нүгэл ихтэй. 어떻게 해야 되지? Одоо яах вэ? 죄를 За 씻자. гимээ угаая. 라고 사람이 생각하는 거예요. Гэт одоо өөрсдийнхөө бодлоор гим нүглээ угаах гэдэг. 그것이 종교예요. Ингэж гаргаж ирсэн зүйл нь шашин. 종교의 특징은 뭔지 아세요? Шашны онцлог юу гэдгийг мэдэх үү? 착하게 살아라. Сайныг үлд. 이웃을 도와줘라. Хөрстөө тусал. 나쁜 짓 하지 마. Буруу муу зүйл бүү гий. 죄를 짓지 마. Гим нүгэл бүү үлд. 그리고 개미 한 마리도 죽이지 마. Тэгээд тэр нохоо байсан ч бүү хөнөө. 그런데 마음에서는 Гэтэ сэтгэлээс 죽이고 싶은 마음이 있는 거예요. хэн нэгнийг хөнөө гэсэн сэтгэл байна. 입만 열면 거짓말하는 거예요. Ам нэг хэлэн бол худлаа ярьж байна. 입을 열고 저주의 말을 하는 거예요. Амаа нэгэд хэн нэгнийг харааж байна. 욕을 하는 거예요. Харааж байна. 마음 이 입으로 그 사람의 마음에 상처를 내는 거예요. Энэ амаараа тэр хүнд шарах өгч байна. 이 상처는 시간이 지나면 아물어요. За энэ шарах нөгөө цаг хугацаа өнгөрөх юм бол сарвн үлддэг штэ. 그런데 사랑하는 사람이 Гэхдээ хайртай хүн 칼을 내는 거예요. хайртай хүн рүү гутга тулгаж байна. 저주의 말을 하고 Харааж байна. 미워하는 말을 하고 Үзий ядаж байна. 그것은 꽂혀 있는 거예요. Энэ бүх зүйл нь сэтгэлд нь хадагдаж байна. 죽을 때까지 안 빠집니다. Өөхөх хүртэл нь энэ сэтгэлээс нь арилахгүй. 그래서 우리 엄마 아빠 부부싸움 하잖아요. За одоо аав ээжүүд ч гэсэн одоо эхнэр нөхөр хоорондоо маргалддаг штэ. 저 여러분 부부싸움 할 때 오늘 잘못한 것 가지고 싸웁니까? 아니면 만날 때부터 잘못한 거 가지고 싸웁니까? За эхнэр нөхөр маргалдахдаа зөвхөн өнөөдөр болсон буруу зүйлийнхээ талаар маргалдаг үлээ. Эсвэл анх танилцсан мөчөөс эхлээд бүх зүйлийг дэлгэж ирээд ярьдаг үлээ. 오늘 잘못한 거 가지고 얘기하면 이해를 하겠는데 За өнөөдөр буруу зүйл хийгээд маргалдах юм бол ойлгоно штэ. 당신 10년 전에 그랬지. Та 10 жилийн өмнө тэгсэн биз дээ. 당신 저번에도 그랬지. Та өмнө ч гэсэн тэгсэн биз дээ. 옛날 거 끄집어내는 거예요. Гэт дээр өмнөх зүйлийг ингэж ухаж гаргаж ирээд байдаг. 왜요? Яагаад? 마음에 상처가 있거든. Сэтгэлд нь тэр толбон шархан үлдсэн байгаа байхгүй. 그 남편이 Тэр нөхөр нь, 아내가 эхнэр нь 말로 칼을 찌는 거예요. үгээрээ зоож байна. 그걸 안 빠져. Хизээж энэ арилахгүй. 그런데 씻는다고 되나요? Тэгээ угаалаа гэж болчих уу? 마음속에 있는 거예요. Сэтгэлд нь байсаар байна. 안 없어집니다. Арилахгүй. 죄는 안 없어집니다. Гим нүгэл арилахгүй. 씻는다고 되는 게 아니에요. Угаалаа гэж болцдог зүйл биш ээ. 그래서 하나님이 이렇게
십계명을 가지고 그 사람을 이제 비춰보는 거예요. Бурхан 10 хуулиар дамжуулан тэр хүн дээр тусгаж байна. 자, 십계명을 보니까 За энэ 10 хуулийг харсан чинь 무엇이 보입니까? юу харагдаж байна? 아, 죄인 것이 보이고 Гэмтэн гэдэг нь харагдаж байна. 불타는 지옥이 보이는 것 뒤에. Галтай там харагдаж байна. 이 십계명의 목적이에요. Энэ бол 10 хуулийн хэлээд байгаа зорилго. 하나님의 목적이에요. Бурхны харуулах зорилго. 그럼 어떻게 될까요? Тэгвэл яах вэ? 죽는 거예요. Үхэн. 그리고 또 하나. 자, 이게 한번 읽어보겠습니다. 로마서 7장 읽어보겠습니다. Одоо Ром 7-р бүлгийн 7-р ишлэг уншия. Тэгвэл бид юу ярих вэ? Хууль нь нүглөө огт үгүй. Гэхдээ хуулиар биш бол би нүглийг мэдэхгүй байсан. 그리고 율법이라는 법이 있지 않고 법이 있어야지만이 죄가 성립이 되는 거예요. За, хууль байж ижил гим нүгэл нь одоо ил болж байна. 하나님의 법이 없으면 우리는 죄인이 아니에요. Бурхны хууль байхгүй бол бид хүн нүгэлтэн биш. 법이 있으니까 그 법을 어기니까 내가 죄인이 되는 거예요. Хууль байгаа учраас тэр хуулийг зөрчсөн учраас би гимт хэрэгтэн. Гим нүгэлтэн болж байна. 눈에 보이는 거, Нүдэнд харагдах зүйл, 생각하는 거, бодох зүйл. 그죠? 이 모든 것들이 Энэ бүх зүйл 그러면은 하나님의 법이 나쁜 것입니까? Тэгвэл энэ Бурхны хууль нь тийм муу зүйл үү? 나를 지옥 보내니까 나쁜 것입니까? Намайг там руу явуулах учраас муу зүйл үү? 아닙니다. Үгүй ээ. 법은 거룩합니다. Хууль бас ариун, 의롭고 선하다는 거예요. зөвхт сайн гэж байна. 근데 그 법을 어긴 사람이 잘못된 것이죠. Гэтэ энэ хуулийг зөрчсөн хүн л буруудаад байна. 그리고 죄의 삭은 사망이다라는 거예요. Нүглийн хүс нь үхэл гэсэн. 이것을 하나님이 말씀하시는 거예요. Үүнийг Бурхан айлцсан. 그래서 죽어서 지옥에 가는 거다. Тиймээс хүн үхэх юм бол там руу явна. 자, 그래서 우리 율법을 통해서 알 수 있는 것이 뭐냐면 За энэ хуулиар дамжуулан мэдэх ёстой зүйл нь юу вэ гэхээр 하나님 의롭구나. Бурхан зөвхт юм байна. 내가 죄인인 것을 깨닫게 하고 өөрийнхөө гим нүгэлтэн гэдгийг ухаа. 내가 착하게 살았잖아요. 그죠? Би өмнө нь цайлган амьдэрсэн. 착한 게 아니구나. Тэр чинь цайлган бишээс юм. 우리끼리는 착한 거예요. Яг хүн хоорондоо бол цайлган байсан. 그러나 이러한 모습으로 하나님 앞에 가서는 착하다는 게 아니라는 거예요. Гэтэ энэ төлгөөрөө Бурханы өмнө очих юм бол цайлган бишээ гэсэн үг. 하나님 심판 아래 있구나. Бурханы шүүлийн өдөр байгаа. 아, 내가 잘해서 가는 게 아니구나. Би чинь сайн зүйл хийсэндээ явж байгаа юм шиг. 씻는다고 되어지는 게 아니구나. Би энэ гим нүглээ угаана гэд болцдог зүйл биш юм байна. 누가 용서해야 될까요? Хэн уучлах хэрэгтэй вэ? 재판장이 용서해야 되는 거예요. Шүүгч уучлах хэрэгтэй. 자, 우리 둘이 화해했습니다. За. 둘이 이제 잘못했다고 서로 용서했어요. 그죠? За одоо нэг нэгэндээ буруу зүйл хийгээд уучлалаа гэж байна. 근데 그 잘못은 어디에 와 있습니까? Гэтэл тэр буруу хийсэн зүйл нь хаана байна вэ? 재판장이 책상 앞에 여기 와 있는 거예요. Шүүгчийн тэр ширээн дээр байна. 둘이 아무리 용서를 했어도 재판장이 용서해야 되는 거예요. Хичнээн нэг нэгнийгээ уучлсан ч гэсэн боддоор тэр шүүгч уучлах хэрэгтэй. 그거 아십니까? Үүнийг мэдэх үү? 법적으로 용서가 돼야 용서가 되는 거예요. Хууль ёсны уучлагдаж байж л тэр хүн цагаад нь. 여러분의 죄는 어디에 올라와 있는지 아십니까? Та бүхний гимнүгэл одоо хаана байгааг мэдэх үү? 하나님 책상 앞에 올라와 있는 거예요. Бурхны тэр сэнтийн өмнө. 그래서 다윗은 이렇게 얘기했습니다. Давид ингэж хэлсэн. 다윗은 간음죄와 살인죄를 지었거든요. Давид гэх хүн аллах завхаарлын нүглийг үйлцсэн. 그 내가 하나님께 죄를 범하였사오니라고 자기 죄를 고백했어요. Тэгээд эзний мэлмэд би гимнүгэл үлдлээ гэж өтсөн. 그 다윗의 죄가 하나님 책상 앞에 올라와 있거든요. Одоо тэр Давидын гимнүгэл Бурхны сэнтийн өмнө байна. 그것을 알아야 되는 거예요. Үүнийг мэдэх хэрэгтэй. 자, 그래서 난 아무것도 할 수 없구나. Би юу ч хийж чадахгүй юм байна. 하나님 심판날이 있구나. Бурхны шүүлийн өдөр байгаа юм байна. 그럼 이제 재판장이 하나님만 하실 일만 남은 거예요. Тэгвэл тэр шүүгч болох Бурхны хийх ёстой зүйл л үлдсэн. 하나님 하실 일만 남았습니다. Одоо Бурхны зүгээс хийх зүйл л 자, үлдсэн. 잠깐 우리 운동 한번 합시다. Замдаа нэг бие соллоо. 우리 오늘 너무 잘 들어서 감사합니다. За өнөөдөр ч гэсэн та бүхэн маш сайн сонсож байгаад баярлалаа. 오랜만에 성경 강의를 하잖아요. 그죠? За удаан хугацааны дараа ингээд танхимаар Библийн семинар явуулж байгаа шүү дээ. 익숙하지 않았어요. Ахын дүүс маань ч гэсэн их дасал олоогүй байна. 어제도 많이 떠들고 Өчигдөр ч гэсэн жоохон шуугсан. 여러 가지 방해도 있었고 Олон төрлийн саа чимээ гаргасан. 오늘은 너무너무 잘 들어주시면 Тэгээ өнөөдөр утас дуурахгүй сайн сонсож байгаад баярлалаа. 이제 우리 정말 중요한 일만 남았습니다. За одоо бид маш чухал зүйл үлдлээ. 그러면은 이제 어떻게 해야 될 거냐?
За одоо тэгвэл яах хэрэгтэй вэ? 제가 여러분의 질문만 던졌잖아요. 질문만 던졌잖아요. За би та бүхнээс асууж байна. 그러면 질문에서 답을 알려줘야 되잖아요. Тэгвэл асуултын хариултыг нь хэлж өгөх хэрэгтэй шүү дээ, тийм үү? 다 죄를 범했잖아. Бүгдээрээ гэм нүгэл хийсэн. 그럼 지옥 가네. Одоо тэгвэл там руу явах нь. 여기 죄 범하지 않은 사람이 어디 있어? Энд гэм нүгэл хийгээгүй хэн байна вэ? 그럼 어떻게 할 거야? Тэгвэл яах юм бэ? 하나님 앞에 가야 돼. Бурхны өмнө очино. 그리고 우리는 용서를 구해야 되죠. 그게 되게- 할 일입니다. Тэгээд бид уучлаарай гэж гуйх хэрэгтэй. Энэ нь бидний хийх ёстой зүйл. 그럼 이제 하나님이 하실 일만 남았어요. Одоо Бурхны хийх ёстой ажил үлдсэн. 자, 이제 하나님이 어떻게 하시는가를 보겠습니다. За Бурхан юу үйлснэгийг 자, 내가 이제 재판장님 잘못했습니다. шүүгчээ би буруу зүйл хийчлээ. 그럼 이제 재판장이 잠깐만, 자, 보자. Тэгвэл шүүгч түр ансныг 뭐라 그러는가. энэ хүн юу гэж хэлж байна? 재판장 입에 달려있거든요. Тэр бол тэр шүүгчийн аманд байна. 자, 근데 재판장 이렇게 얘기하는 겁니다. Шүүгч ингэж хэлнэ. 야, 대신 갚아도 된다. За өмнөөс нь төлж болно. 죄 싹은 사망이다. Нүглийн хөлс бол үхэл. 그래서 이 죄의 싹은 사망인데 피를 흘리면 된다라는 거예요. Нүглийн хөлс үхэл цусаа урсгах юм бол болно гэж байна. 자, 여기 한번 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншия. Хүн өөрийнхөө хийсэн гэмээс болж там руу явж байгаа боловч өөрөө л бусдын золиос төл цусаар гэм нүглийн төлөөсөө төлөвлөх хууль. 자, 여기 죄를 지어서 지옥에 가야 되는데 벌을 받아야 되는데 За гэм нүгэл үлдсэн одоо ял шитгэлээ авах хэрэгтэй. 그런데 누군가가 대신 벌을 받는다라면 Гэтэл хин нэг нь өмнөөс маань миний ял шитгэлийг үүрнэ гэвэл 용서해 준다. тэр хүний нүглийг 이게 уучлана. 대속법이에요. Энэ бол өмнөөс нь үхэх хууль. 그럼 어떻게 하냐? Тэгвэл яах вэ? 자, 송아지를 가져와라. За нэг тугал аваад 염소든지 양을 가져오고 үхэр юм уу ямаа авчир. 그러면은 염소살 양살 돈이 없는 사람은 비둘기를 가져와라. За ямаа авах мөнгөгүй хүн байх юм бол нэг тагтай авчир. 양보다는 가격이 싸잖아요. 그죠? За энэ хоньноос илүү хямдхан шүү дээ. 그리고 비둘기도 없다라면 хэрвээ тагтай байхгүй бол 고운 가루, 밀가루로 2주먹을 가져와라. за нэг одоо гурил аваад ирээ. 하나님은 돈 없는 사람도 다 살펴보시는 거예요. Бурхан мөнгөгүй хүнийг ч гэсэн харж байгаа. 근데 대신 이제 양으로 성경은 양으로 생각 말하고 있습니다. Бурхан энэ хоноор зөвлөж хэлж байгаа. 그럼 양을 가지고 와서 1년에 한 번씩 그 양을 죽여라 그러는 거예요. Хонь авчираад жилд нэг удаа энэ хоныг нэтлаа гэж байна. 자, 이것을 속죄법이라 그러는 거예요. Энийг одоо нөгөө золилтын хууль гэж байна. Эвдрүүлгийн хууль гэж байна. 자, 우리 레위기 16장에 나오는데요. За 읽어보겠습니다. хамтдаа уншия. Тэрээр бухын цуснаас авч хуруугаараа эвдрүүлгийн тагны зүүн тал руу цацаж бас эвдрүүлгийн тагны нүүрэн тал руу цусыг хуруугаараа 7 удаа сүрчиг. 야, 여기 수송아지라고 그랬잖아요. За бух гэж байна. 송아지든 짐승을 가져와라. За нэг амтай аваад ирээ. 여기 이제 하나님이 정하신 그 깨끗한 짐승이 있고 부정한 짐승이 있습니다. За бурхны тогтоосон цэвэр амтан байна, бас бузар амтан байна. 자, 이 소나 양은 굽이 갈라져 있고 За энэ үхэр болон хоньны салаа туйраатай. 되새김질하는 존재예요. Хивдэг амтан. 하나님이 깨끗하다라고 정한 짐승입니다. Бурхан энэ амттыг цэвэр гэж хэлсэн. 송아지든 양이든지 За бух ямаа. 이걸 가지고 와서 이제 하나님 앞에 가져와라라는 거예요. За эдгээр амттыг бурхны өмнө авчир гэж байна. 자, 여기 또 여기 말씀을 좀 찾아보겠습니다. За амттай хай. 자, 이거 보면은 하나님의 속죄법이 있어요. Өнөөдөр зарвал бурхны золилтын хууль байгаа. 어떻게 죄를 용서하는가? Гэмнүглийг яаж уучлах? 자, 양이시죠? За хонь байна тийм ээ. 여러분 너무나 잘 아실 За 겁니다. та бүхэн ч гэсэн сайн мэдж 자, байгаа. 양을 가져와요. За хонь авчир гэсэн. 이제 양을 이제 이 사람이 죄를 지은 사람이에요. Одоо энэ хүн нүгэлтэй хүн. 자, 하나님 앞에 자 여기 보세요. За наашаа анхаарай. 하나님 앞에 내가 죄가 있다는 것을 아는 사람은 За бурхны өмнө гэмнүгэлтэн гэдгээ мэдж байгаа хүн. 죄 용서를 받아야 되니까 Гэмнүглээ уучлуулах хэрэгтэй учраас 양 한 마리 가져오는 거예요. нэг хонь бариад авчирч байна. 그리고 이제 제사장 앞에 가요. Тэгээд тахилчийн өмнө очив. 이 제사장은 하나님 앞에 내 대신 제사를 드려주는 사람이에요. Энэ тахилч бурхны өмнө миний гэмнүглийг өмнөөс маань авч өгдөг хүн.
자, 이 사람은 죄인입니다. Энэ хүн нүгэлтэн. 자, 양은 죄가 있을까 없을까요? За тэгвэл энэ хонинд гэм нүгэл байгаа юу байхгүй? 양은 죄가 없어요. Хонинд нүгэл байхгүй. 그래서 이 죄인이 죄 없는 양에게 넘긴다라는 거예요. Тиймээс энэ нүгэлтний гэмийг хонь руу шилжүүлнэ гэж байна. 죄를 넘기는 거예요. Гэмийг шилжүүлж байна. 자, 이게 잘 생각하셔야 돼요. За энийг сайн хараарай. 죄를 넘기는 거예요. Энэ гэмийг шилжүүлчихэж байна. 그러면은 이 하얗던 양이 새카맣게 되는 거예요. Тэгвэл энэ цав цагаан хонь тас харах болж байна. 그러니까 내가 죄가 있는데 За надад гэм нүгэл 이거 байсан. 하나님이 말씀하시는 거예요. Бурхан айлцсан. 피를 흘려야 되고 Цусаа урсгах хэрэгтэй. 죄로 인해서 죽어야 되는데 Гэм нүглийнхээ улмаас өөхөх хэрэгтэй. 어떻게 용서를 받느냐? Яаж уучлагдах вэ? 짐승을 가져와. Нэг мал авчир. 그리고 그 짐승에게 이제 넘겨라. Тэгээд гэмээ тэр мал руу шилжүүл. 그리고 죽여라. Тэгээд нэдэл. 왜? 양. 피를 흘리는 것이 죽는 것이거든. Цусаа урсгаж гинэ гэдэг чи өгч байгааг хэлж байна. 자, 여기서 이제 송아지 같습니다. За энэ дээр саруул 장송아지. тугал байна. 피를 받아가지고 Цусыг аваад 이게 이제 하나님이 계시는 성막이라는 곳이에요. за бурхны оршдог ариун өргөө гэдэг газар байна. 자, 여기 보면은 이제 여기 성소를 지나서 성소라는 데가 있어요. За энэ дээр ариун газар гэж байгаа. 지나서 대지성소를 가는 거예요. Тэгээд энэ ариун газрын өнгөрөөд ариунаас ариун газар руу орж байна. 아까 이 피그릇을 가지고 За энэ цусыг бариад 레위기 16장 이렇게 하는 거예요. 레위기 16장. Д 16 дээр ингэж гарч байгаа. 자, 이제 피를 가지고 저 지성소에 들어가는 겁니다. За одоо цусыг аваад тэр ариунаас ариун газар руу орж байна. 잘 들으세요. Сайн сонсоорой. 피를 가지고 이제 성소를 지나서 지성소 오른쪽에 들어가는 거예요. За одоо энэ ариун газрыг өнгөрөөд 아리унаас 아리ун энэ баруун талынхан газар руу орж байна. 거기서 이제 죄가 용서가 되는 거예요. Энд очиж нөгөө гэм нь уучлагдж. 자, 오른쪽 보세요. 저기 아주 거룩한 장소예요. За одоо энэ баруун гар талынхан маш ариун газар. 이제 여기에 보면은 그래서 여기 하나님의 이제 제단이 있어요. 제단. За тэгээд бурхны нөгөө ширээ байна. 자, 피를 가지고만이 들어갈 수 있습니다. Тийш нэг цус барьж ич орох боломжтой. 그 피를 가지고 이제 이렇게 찍어가지고 하나님 피 가져왔어요. Тэгээд бурхны өмнө цус бариад ирлээ. 피는 뭐예요? Энэ цус юу вэ? 죽었다라는 거예요. Үгсэн гэдгийг илэрхийлж байна. 대신 죽었습니다. Өмнөөс нь үгсэн. 피 흘림이 없으니 죄사함이 없느니라. Цус урсгахгүйгээр нүглийн уучлал байх. 피가 죄를 용서하느니라. Гэм нүгэл нь цусаар уучлагддаг. 죽었어요. Тэгээд үгсэн байна. 잘 보세요. Сайн хараарай. 그래가지고 이제 여기 이제 피를 가지고 하나님 여기 피 있습니다. Бурхан минь цус авчирлаа. 찍어 바르네 이렇게. Тэгээ одоо ингэ түрхэж байна. 자, 피 있어요. Цус байна. 그러면 이 사람의 죄가 용서가 된다. Тэгхийн бол энэ хүний гэм нүгэл нь уучлагдлаа. 라고 하나님이 법을 정하신 거예요. Гэсэн хуулийг бурхан тогтоосон. 그럼 죄가 없어지는 거예요. Тэгээд тэр хүний гэм нь арилчиж байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그게 하나님의 법입니다. Энэ бол бурхны хууль. 하나님 이렇게 말씀하셨어요. Бурхан ингэж айлцсан. 그래서 속죄소 동편에 뿌리고 Тэгээ илрүүлгийн таган дээр цацаж байна. 속죄 7번. 7 удаа цацсан гэж байна. 그러면은 죄가 용서가 된다라고 말씀하셨어요. Тэгвэл гэм нүгэл нь уучлагдана гэсэн. 그래서 자 여기 보세요. 어떻게 깨끗해지는가? Тэгээ яаж цэвэршиж байна вэ? 자 읽어보겠습니다. Уншин. Учир нь та нарыг цэвэршүүлэхээр та нарт энэ өдөр эвлэрүүлэл хийгдэх бөгөөд та нар эсний өмнө бүх нүглээсээ цэвэрших болно. 누구 앞에서? Хиний өмнө? 자 여기 보세요. За наашаа хараа. 하나님 앞에서. Бурхны өмнө. 재판장. Шүүгч. 재판장 앞에서 내 죄가 깨끗해진다. Шүүгчийн өмнө миний гэм нүгэл цэвэр болно гэсэн. 왜 깨끗해집니까? Яагаад цэвэршиж байна? 죽었거든요. Миний өмнөөс үхсэн учраас. 죄의 삭은 사망이잖아요. Нүглийн хөлс нь үхэл гэсэн. 그럼 죽으면 돼. Үхэх юм бол болно. 근데 내가 안 죽어도 돼요. Гэтэ би үхэхгүй байсан ч зүгээр. 하나님이 뭐라고 말씀하셨느냐? Бурхан юу гэж айлтаж байна? 양이든 염소든지 비둘기든지 갖고 오너라. За хонь ямаа таттай байсан ч аваад ирээ. 죽여서 피를 내라. Тэгээд нийтлээ цусыг авчир. 죽은 거니까 Үхсэн учраас 그 피를 가져와라. цусыг нь авчир гэж байна. 그럼 그 피를 보고 내가 너희 죄를 용서하마. Тэр цусыг нь хараад та нарын гэмнүглийг би уучлаа. 여기 하나님 앞에서 Энэ дээрс харуул эсний өмнө гэж байна. 내 죄가 없어졌다. Бүх нүглээсээ цэвэршнэ гэж байна. 라고 말씀하시는 거예요. гэж айлцсан.
그리고 이것을 1년에 한 번씩 제사를 드려라. Тэгээ энэ тахилыг жилд нэг удаа өргөх гэсэн. 1년 동안 지은 죄를 한 번 양을 잡는 거예요. Нэг жилийн турш хийсэн гим нүглээхээ төлөө нэг удаа хонь нэдэлж байгаа. 그러면 1년 동안의 모든 죄를 용서하신다라는 거예요. Тэгхийн бол нэг жилийн турш хийсэн бүх гим нүгэл нь уучлагдана. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 네, 그렇게 하면 용서가 되는구나. Ингэхийн бол уучлагддаг юм байна. 자, 그러면 이제 양을 가져옵니다. Тэгээд хонь авчирна. 양을 가져와서 넘겨버립니다. Тэгээд шилжүүлчих гэж байна. 그러면은 내 까맣던 내 죄가 없어지는 거예요. Тэгвэл миний тас хар гим нүгэл арилж байна. 왜요? Яагаад? 하나님이 이렇게 하라고 했거든. Бурхан ингэж үйлдэлсэн. 하나님이 하라는 대로 하면 되잖아요. Бурханы үйлдэлсний дагуу үйлдэхэд болно шүү дээ, тийм ээ? 용서가 된 거야. Тэгээд уучлагдаж байна. 나 죄 없다. Одоо гим нүгэлгүй. 1년에 한 번씩. Жилд нэг удаа. 자, 내 피를 가지고 가는 거예요. Цусаа бариад очиж байна. 죄가 없어지는 거죠. Тэгээд гим нүгэл нь уучлагдаж 자, байна. 그래서 이제 우리 이제 그럼 그러면은 죄 용서하는 방법이에요. За, гимээ уучлуулдаг арга байна. 자, 이제 짐승을 가져옵니다. За, одоо амтаа хажирч байна. 자, 여러분 집에 양이 있잖아요, 그죠? За, танаа гэрт хонь байгаа шүү дээ, тийм? 양 한 마리 가져와요. За, нэг хонь аваад ир. 그리고는 이제 탁 안수하는 거예요. Тэгээд гараа тавина. 하나님, 이 내 죄를 다 넘깁니다. Бурхан танд гим нүглээ шилжүүлж байна. 그리고 죽여버려. 죄인은 죽여야 되니까. Тэгээд одоо гим нүглийн хүс үхэл гэсэн учраас хөнөө. 그리고 피를 가지고 Тэгээд цусыг нь авна. 하나님 앞에 가는 거예요. Тэгээд бурхан руу очино. 하나님 피 보이시죠? Бурхан та энэ цусыг харж байна уу? 죽었어요. Үхсэн. 하나님 피 보고 이제. Бурхан одоо энэ цусыг харна. 죽었구나. Үхсэн байж тээ. 죽었는데 어떻게 그 사람에게 죄를 묻습니까? 그죠? Үхсэн байтал яаж тэр хүнээс гим нүглийн асуух вэ, тийм? 큰 죄를 지었습니다. 어떤 Маш 사람은. том гим нүгэл хийлээ. 근데 그 사람은 이제 감옥에 보내려고 그러는데 Гэтэл тэр хүнийг одоо там руу явуулах гэж байна. 이 사람이 죽어버려서 교통사고 나가지고 Гэтэл тэр хүн автобуслаар өгчихлээ. 이 사람은 재판하려고 그러는데 Яг тэр хүнийг шүүх гэж байсан чинь 어디 갔어요? 묻는 거예요. хаашаа явсан бэ гэж асууж байна. 아유, 교통사고 나서 죽었어요. Ослоор өөд олчихлоо. 사람이 없네? Тэгвэл шүүх хүн байх болсон юм уу? 재판 끝? За тэгэл энэ шүүх хурлан дуусчих байна. 죽은 어떻게 심판할 거예요? Тэр хүн өгсөн байтал яаж шүүх юм бэ те? 죽은 사람을 감옥에 넣을 거예요? Өгсөн хүнийг тэр шоронд хорих юм уу? 그렇지 않거든요. 죽으면 끝나는 거예요. Тэгэхгүй шүү дээ. Өглөөр бүх юм дуусчихна. 그래서 하나님이 죽은 것을 확인하고 용서. Тэгээд бурхан өгснийг нь хараад уучлаа. 그래서 피가 중요한 거예요. Тиймээс энэ цус чухал. 하나님은 피를 보고 용서해 주신다라는 거예요. Бурхан цусыг нь хараад уучлана гэсэн. 자, 여기 읽어보겠습니다. За энийг уншия. Би мах бодийн амин цуснд байдаг. Учир нь амийн эвдрүүлгийг цус хийдэг юм гэж хэлв. 자, 우리의 생명이 어디에 있는 줄 아세요? Бидний ам юунд байдгийг мэдэх үү? 피. Энэ цуснд. 우리 어제 생명의 신비 배웠죠. За өчигдөр нөгөө юуны талаар зүрхний талаар бичлэг харсан тийм ээ? 심장이 뛰면서 온 몸에 피를 보내잖아요. 그죠? Зүрх зоглонгоо одоо бүх одоо энэ эргэтнэр цусыг тарааж байна. 그래서 내가 살아있는 거예요. Тэгжиж би амьд байгаа. 심장이 멈추면 죽는 거예요. Хэрвээ энэ зүрхэн зогсох юм бол үхэн. 왜요? Яагаад? 피가 돌아가지 않으니까. Цус ингээд эргэлдэхгүй байна. 그래서 옛날에는 심장이 멈추면 죽었다라고 얘기를 하는 거예요. Гэтэ дээр үед зүрхэн зогсох юм бол үхдэг юм байна гэж ярьж байсан. 우리 영화 아시죠? 영화. За та бүхэн кино мэднэ шүү дээ. 사람이 죽었어. За нэг хүн үхчихлээ. 그럼 어떻게 합니까? Тэгэд яадаг вүлээ? 눈을 뜨고 이렇게 하죠. 그죠? Нүдийн шалгаж үзэн. 그리고 여기 딱 만지죠. Тэгээд ингээд гараа тавьж 영화 үздэг шүү дээ. 보잖아요. 영화에서. Ингэж ийм үзэгдэл гардаг шүү дээ, тийм? 딱 만지고. 심장이 안 뛰는데요. Цохилохгүй байна. 죽었습니다. Үхсэн байна. 그러시잖아요. Тэгдэг тийм? 왜 피가 안 도는 거예요? Яагаад? Цус эргэлдэхгүй байгаа учраас. 자, 그런데 그래서 피가 생명이다라는 거예요. Амин цус гэж байна. 저기 아주 재미난 동영상이 있는데요. За энэ нэг сонирхолтой бичлэг байна. 자, 이게 이제 심장 수술을 하는 사람이에요. За одоо энэ нөгөө зүрхний хагалгаанд орж байгаа. 근데 이 사람이 심장을 멈추고 수술을 하는 거예요. Гэтэ энэ хүний хагалгааг хийхдээ зүрхийг нь зогсоогоод тэр хагалгаа гэж байна. 심장이 멈추면 죽은 거로 아는데 이 사람이 수술을 한 겁니다. За зүрх зогсон бол үхэн гэж бодож исэн. Гэтэл зүрхийг нь зогсоогоод хагалгаа хийж байна. 자, 한번 보겠습니다. Өнөөдрийн мессажаас зүрхэн цусал гэж
хоёр хавсгийн хинээс хавсгаас зөвхөн мессежтэй. Хавсгийн мессежтэй зөвхөн дотор хавсгаа учраас зөвхөн зайлшгүй бүрэн зөвсөн шаардлагатай байдаг. Захиалцаар зөвхөн зөвсөн учраас мессежтэй маш их санаж байна. Мессежтэй гэхээ ийм гадар хэрэгс. За чүгээр авсаа ийм гадар зөвсөн хэрэгсээ амиг захирдаг. 자, 심장이 멈췄습니다. Одоо зүрхийн зогсоосон байна. 죽은 거잖아요. За өгсөн юм шиг байгаа ч ийм гадар зөвсөн хэрэгсээ зөвхөн төхөөрөмжөөр урсгаж эндээс зүгт төлөвлөж хангалттай ирүү дахин болсон. 빈탄한 상처를 공급받아 몸속으로 다시 들어가게 된다. Искасаас өөрөөсөө гуйсан багуудын зүрх өөрсдийн үгийг үүсгэж байгаа гэсэн. Одоо насаас 100% байх гэдэг маань төсний хэрэгсэл хөрөнгөлөх өөрсдөө баг 100% аюулгүй хамгаалсан байна гэсэн. Мөсөг биеийн хасууныг өгөөж бие организмын уусаачаа удааш ханснаар зүрхийн гинтийн зохицуулаас хамгаалж өгдөг. 능력을 방지한다. 자, 이 사람이 심장이 멈췄습니다. зүрхийн зогсоосон байна. Зүрхийн баг шалгал нь зүрх зогсонтой холбоотой гэсэн зүйл. Харин бидний хасамжтай зүрх зогсож тус бүх биеэр эргэж ухаж амьнаас аюулгүй байж байгаа гэж. Яг энэ үгээр багуудын босоод түүнийг аль амьдрал гэсэн. 자, 이 사람은 심장이 멈췄는데 살아있는 거예요. зүрхэн зогссон. Гэтэл энэ хүн амьд байна. 왜요? 피가 돌아. Цус нь эргэлдэж байна. 그러니까 근데 만약에 피가 돌지 않으면 Хэрвээ цус эргэлдэхгүй бол 죽는 거예요. бүхэн 심장이 피를 돌게 하잖아요. энэ зүрхчин цусыг эргэлдүүлдэг шүү дээ. 그런데 대신 기계를 통해서 피를 돌리면 그 사람은 살아있다는 거예요. Гэхдээ тэр зүрхийн аваад тэр зүрхний оронд өөр төхөөрөмжөөр цусыг эргэлдүүлж байна. Тэгэх юм бол тэр хүн амьдрна. 지금 3,500년이 피가 생명이구나. За одоогоос 3500 жилийн өмнө цус бол ам гэсэн. 피를 가져와라. Цусыг авчир гэсэн. 생명을 일하는 거예요. 생명. Ам гэдгийг хэлж байна. 자, 그러면은 자, 지금 우리도 여러분은 참 잘 됐어요. 아, 다 бүхэн ч гэсэн сайн байна. 죄를 지었습니다. Одоо та бүхэн гэм нүгэл хийсэн байна шүү дээ. 아, 이제 저기 용서받아야 되잖아요. Одоо уучлуулах хэрэгтэй. 어떻게 해요, 이제? Одоо яах вэ? 이 집에 양이 있잖아요. 시골에 양이 있잖아요. За одоо гэртэн ч юм уу хөдөө гэртэн мал байгаа шүү дээ. 자, 내가 이제 잘못했어요. За би буруу зүйл хийчлээ. 경찰 아저씨 왔어요. За нэг цагдаа хүрээд ирлээ. 잘못했잖아요. За чи ийм зүйл буруу хийчлээ. 갑시다 그러는 거예요. Одоо явъя гэж байна. 잠깐만요. Гэтэл түр байж байна. 여기 양이 하나 있는데요. За надад нэг хонь байна. 자, 얘 데려가세요. Энэ хоньыг дагуулад яв. 양이 한 100마리 있어. За энэ нэг 100 хонь байна. 응. 가져가면 경찰 아저씨가 그렇군요. 양 대신 잡아갈게요. 그러니까 Тэгэх юм бол тэр цагдаа харснаа энэ 100 хоньыг чи дагуулад явъя гэх үү? 이 사람 잡아가는 거예요. Тэр цагдаа бол тэр тухайн хүнийг л бариад явна. 사람이 죄를 지었으면 사람이 벌을 받아야 돼요. За хүн нүгэл үлдсэн бол тэр нүглийн хүн л төлөх хэрэгтэй. 만약에 짐승이 대신 벌을 받는다면 감옥에 소나 말이나 소나 양이나 다 가지가 있어요. Хэрвээ амьтан өмнөөс нь төлдөг байсан бол одоо шоронд үхэрч юм уу хонь ямаа бүгд л байх хэрэгтэй шүү дээ. 이건 하나의 그림자라는 거예요. Энэ нь сүүдэр гэсэн. 자, 우리 그림자 아시죠? 이렇게. За сүүдрийг мэдэн шүү дээ та бүхэн. 진짜가 있고 그 진짜 형상이 그림자잖아요. За бодит дүр нь байна бас түүний сүүдэр байна. 이렇게 하면 용서가 된다라는 뜻일 거예요. Ингэж үлдэх юм бол уучлагдана гэдгийг хэлж байна. 그림자. Сүүдэр. 진짜가 아니고 Жинхэнэ нь биш. 진짜는 따로 있다라는 거예요. Жинхэнэ нь тусдаа байгаа гэдгийг хэлж байна. 그러면서 이 사람들이 아까 있잖아요. 죄를 지었잖아요. За түрүүн хэлсэн шүү дээ. Гэм нүгэл үйлдчихлээ. 근데 짐승을 잡았어요. Тэгээд мал нэдэлчлээ. 내가 이제 심판받기 싫으니까는 짐승을 잡아야 되는데 За би шүүгдэхийг хүсэхгүй байгаа учраас нэг мал гаргаж байна. 자, 피를 가져가야 되잖아요. За одоо энэ амьтныхаа цусыг аваад очих хэрэгтэй шүү дээ. 피를 볼 때마다 짐승이 죽을 때마다 무엇을 생각하느냐? Тэгвэл тэр мал амьтан өөхөг болгонд юу бодогдох вэ? 생각하는 게 있어요. Бодогддог зүйл байна. 이렇게 한다고 내 죄가 용서가 될까? Инглээгээд миний нүгэл уучлагдах уу 생각하는 거예요. гэж бодно шүү дээ. 그리고 짐승이 죽을 때 얼마나 그게
무섭잖아요, 그죠? За мал амьтан өөхөх үед ч гэсэн жоохон эвгүй шүү дээ. 피 빨간 피 보면은 Тэгээд тэр час улаан цусыг харах юм бол 피를 볼 때 막 기분이 좋습니까? за цус харах болгон тлийг сэтгэл догтлоод байдаг. 아니에요. Үгүй шүү дээ. 피를 보면 안 쳐다봐. Цус харах юм бол ингээд хүн игдүүцдэг. 우리 그 양자 볼 때 아이들 보면 안 되죠, 그죠? За 그죠? нөгөө 피 보고 그죠? хонь нэтлэх үе ч гэсэн хүүхдүүд хажуудаа нэг байлгаад байдгүй шүү дээ. 그 마음 정신적으로 좋은 건 아닐 거예요. Эцэг оюун ухааны хувьд ч гэсэн сайн зүйл биш ээ. 고기는 먹어야 되고 Махыг нь бол идэнэ. 아버지가 다 잡아버리잖아요. 그죠? Тэгээд тэр малыг нь бол аав нь гаргана. 근데 이제 이게 뭐냐? 이 피를 볼 때마다 내 죄를 생각한다라는 거예요. Энэ цусыг харах болгонд өөрийн хийсэн гэм нүглээ санана. 그리고 이것이 죄를 어떻게 용서할까 생각하는 거예요. Энэ гэм нүглээ тэгээд яаж уучлах вэ гэж бодно. 자, 그래서 이제는 그림자가 있어요. 진짜가 와야 되는 거예요. За сүүдэр байсан бол одоо жинхэнэ нь ирэх хэрэгтэй. 사람이 죄를 지었으니까 사람이 벌을 받아야 되는 거예요. Хүн нүгэл үлдсэн учраас хүн яаж шитгэлээ хүртэх хэрэгтэй. 그래서 그러면은 양은 죄가 없잖아요. За манайд гэм нүгэл байхгүй. 죄가 없는 사람이 와야 됩니다. Тэгвэл гэм нүгэлгүй хүн байх хэрэгтэй. 피를 흘려야 됩니다. Тэр хүн цусаа урсгах хэрэгтэй. 죄를 사는 권세가 있어야 됩니다. Гэм 죄를 사는 권세. за гэм нүглийг уучлах эрх мэдэл байх хэрэгтэй. 사람이어야 됩니다. Хүн байх хэрэгтэй. 자, 그러면 사람이 내 대신 죽을 사람. Тэгвэл миний өмнөөс өөхөх хүн. 자, 생각해 За, 봅시다. Одоо бодъё. 그래서 아버지, 엄마를 생각해 보고 За тэр хүн одоо аав ээжийгэж бодно. 사람이어야 되니까 Хүн хэрэгтэй учраас. 누구를 잡을까? За хэнийг барьж өгөх вэ? 근데 다 죄인이야. Гэтэл харсан чи бүгдээрээ нүгэлтэн байна. 모든 사람은 하나님 앞에 죄를 지었거든요. Бүх хүн бурхны өмнө нүгэл үлдсэн. 그래서 우리 사람은 안 돼. Тиймээс хүн болохгүй. 그래서 예수님 오신 거예요. Тиймээс Есүс ирсэн. 너무나 중요합니다. Энэ бол маш чухал агуулга. 자, 마태복음 1장 21절 읽어보겠습니다. За Матай 1:21-ийг уншъя. Тэрээр нэгэн хүү төрүүлж тэр нь ард түмнийг нүглээс нь аврах тул чи түүний нэрийг Есүс хэмээн дууд гэв. 그래서 예수님을 주시는 거예요. Тиймээс л Есүсийг өгсөн. 예수님은 구원자예요. Есүс гэх нэр нь аврагч гэсэн утгатай. 예수님에게 아까 그 구원자의 조건이 있잖아요. Түрүү аврагчийн болцол байна. 자, 사람으로 태어나야 됩니다. Хүн болж төрөх хэрэгтэй. 이 땅에 오셨거든요. Энэ газар дээр ирсэн. 역사적 사실입니다. Түүхэн бодит үнэн. 예수님 오신 2022년째입니다, 올해가. Есүс ирснээс 2022 жил болсон байна. 사람으로 오셨습니다. Хүнээр ирсэн. 그리고 죄가 없어야 됩니다. Бас гэм нүгэлгүй байх хэрэгтэй. 그리고 피를 흘려야 됩니다. Бас цусаа урсгах хэрэгтэй. 피를 흘려야지만이 죄가 용서가 되거든요. Цус урсчиж л гэм нь уучлагдана. 그리고 예수님은 누굽니까? Бас Есүс хэм бэлээ? 하나님입니다. Бурхан. 자기가 중요한 우리 한번 도면을 또 제가 그려보도록 За 하겠습니다. би нэг зүйл зуръя. 자, 여기 이제 하나님이 계시고요. Одоо энэ бурхан байна. 하나님이 계시는데 Бурхан байна. 이 하나님은 어떤 분이냐? Энэ бурхан ямар нэгэн байна? 재판장이라는 거예요. Шүүгч. 재판장으로 계시는 거예요. Шүүгчээр байна. 그럼 나는 Тэгвэл би 죄를 갖고 있는 죄인이라는 거예요. тэгвэл би гэм нүгэлтэй гэмтэн байна. 그래서 죄 때문에 내가 지옥 분노에 가게 돼 있는 거예요. Тэгээд энэ гэм нүглээс олж галзнуур болох там руу хаягдах гэж байна. 재판장으로 계시는 거예요. Бурхан шүүгч байна. 자, 그런데 이 재판장이 근데 예수님을 보내준 거예요. 맞죠? За энэ шүүгч Есүсийг илгээсэн юм. 하나님께서 사람의 모습으로 오셨다라는 거예요. Бурхан хүний төрхөөр ирлээ гэсэн. 그래서 재판장이란 이름을 버리고 Тиймээс шүүгч гэдэг нэрээ орхиод 구원자, аврагч, 구원자라는 이름으로 오시는 거예요. аврагч гэсэн нэрээр ирж байна. 그럼 구원자는 어떤 사람이에요? Тэгвэл энэ аврагч ямар хүн бэ? 죽어야지. Одоо энэ аврагч өөхөх хэрэгтэй. 피를 죽어야지. Цусаа урсгаад өөхөх хэрэгтэй. 그리고 피를 흘려서 내 죄를 없앴다. Тэгээд цусаа урсгаад миний гэмнүглийг уучлаа. Арилгалаа. 이게 성경이에요. Энэ бол Библийн агуулга. 그럼 왜 이렇게 구원자로 오셨느냐? Тэгвэл яагаад ингэж аврагч болж ирсэн? 내 속에 Миний дотор 하나님의 영이 있잖아요. 그죠? Бурхны сүнс байна.
그 하나님도 영으로 계시는 거예요. Бурхан өөрөө сүнсээр оршиж байна. 하나님 영과 내 영이 같아요. Бурханы сүнс миний сүнс ижилхэн. 그러니까 아버지와 자녀라는 거예요. Тиймээс эцэг болон хүүгийн харилцаа гэж байна. 하나님이 우리 아버지가 되는 거예요. Бурхан бидний аав. 우리 만드셨거든. Биднийг бүтээсэн. 근데 지옥 가면 안 돼. Гэтэ бид там руу явж болохгүй. 근데 그냥 너 죄 용서하면 안 되는 거예요. Гэтэ зүгээр гэм нүглийн минь уучлах боломжгүй. 그래서 하나님이 재판장의 자리를 버리고 구원자라는 이름으로 오셔가지고 Тиймээс бурхан шүүгч гэх нэрээр орхиод аврагч болж ирээд 사람 хүнээр 예수님이라는 이름으로 Есүс гэх нэрээр 예수 구원자잖아요. Есүс өөрөө аврагч. 구원자 오셔가지고 Энэ аврагч ирээд 사람을 오셔서 хүнээр ирсэн. 죽는 거예요. Тэгээд үхэж байна. 십자가의 양으로 Загалмай дээр бяцхан хорог болж 피를 흘려서 цусаа орсон. 왜 이럴까요? Яагаад вэ? 하나님은 사랑이거든요. Бурхан өөрөө хайр. 사랑이기 때문에 이렇게 죽으신다는. Хайр учраас л ингэж үхэж байна. 이게 이번 성경 강연의 가장 중요한 이야기라는 겁니다. Энэ маань энэ Библийн семинарын хамгийн чухал хэсэг байна. 제 하나님이잖아요, 그죠? Бурхан байна. 하나님 재판장. Бурхан шүүгч. 재판장은 용서할 수도 있고 감옥에 보낼 수도 있고. Шүүгч уучлах ч эрх мэдэлтэй бас там руу оруулах ч эрх мэдэлтэй. 그런데 재판장이라는 이름을 버리고 Гэтэ энэ шүүгч гэх нэрээр орхиод 구원자라는 이름으로 аврагч гэх нэрээр 예수님이라는 이름으로 Есүс гэх нэрээр 이 땅에 오셨다라는 거예요. энэ газар дээр ирсэн. 2022년 전에 2022 жилийн өмнө 죽어주기 위해서. бидний төлөө нас орохын тулд 자, 우리 요한복음 1장 22절 읽어보겠습니다. за Иохан 1:29-ыг уншия. Дараа өдөр нь Иохан өөрөө нь ирж яваа Есүсийг хараад харагтун ертөнцийн нүглийг үүрэгч Бурхны хураг. 세상 죄를 지고 간 하나님 어린 양으로. ертөнцийн нүглийг үүрэгч Бурхны хураг. 자, 내 죄를 나는 죄인이잖아요. За би нүгэлтэн штэ. 짐승에게 넘깁니다. Мал амьтан руу шилжүүлж байна. 그럼 내 죄가 넘어갔잖아요. Одоо миний нүгэл шилжсэн байна. 그럼 난 없는 거예요. Тэгвэл одоо надад гэм байхгүй. 자, 잘 들으세요. Бүгдээрээ сайн сонсоорой. 하나님 여러분의 은혜를 베푸는 시간이라는 겁니다. Одоо энэ цаг бол Бурхан та бүхэнд нэгүслээ өгөх цаг. 그리고 예수님이 죽어주시는 거예요. Есүс тэгээд үхэж байна. 어린 양처럼. Яг энэ хурагтай адил. 자, 같이 한번 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншия. Есүсийг яд байхыг хараад Бурхны хургийг харагтун гэсэн. 하나님 어린 양이다. Бурхны хураг. 자, 보세요. Харагтун. 네. Хараарай бүгд. 예수님이 어린 양으로 죽었구나. Есүс бяцхан хорог болж өгсөн юм байна. 양이 죽으면 용서가 되는데, Хонь өгөх юм бол уучлагдана. 하나님 아들, 하나님이 이 땅에 오셔가지고 죽으셨구나. Бурхан энэ газар дээр ирээд өгсөн юм байна шүү дээ. 피를 흘려 죽으셨구나. Цусаа орсгаад өгсөн юм байна. 보는 거예요. Тэг харж байна. 하나님 어린 양이로다. Бурхны хураг гэсэн. 보면 됩니다. Харахад л болно. 여기 한번 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншия. Харин яаж би тавилыг бус инэрлийг хүсдэг гэсэн нь ямар учиртай мэд. Учир нь би зөвхтийг бус харин нүгэлтнүүдийг дуудахаар ирсэн юм гэв. 자, 우리 죄인이잖아요. 그죠? Бид хүн нүгэлтэн штэ. 죄인을 부르러 오신 거예요. Нүгэлтнийг дуудахаар ирсэн. 십자가 위에서 부르시는 거예요. Энэ загалмай дээрээс дуудаж байна. 자, 이 십자가에서요. 못 박히는 장면이 성경에 자세하게 이렇게 나와 있거든요. За Библиэлд энэ загалмай дээр цовдлогч байгаа тэр байдлыг нарийн тодорхой гарсан байна. 채찍을 맞고 Хашуур дуусан, 못이 박히고 хадагдсан, 피를 흘려서 죽으시는 그 내용이 성경에 기록되어 있습니다. цусаа урсгаад нас орж байгаа тэр агуулгач гэсэн Библиэлд 근데 бичигдсэн. 그것을 영화로 만든 게 있어요. Гэхдээ тэр агуулгыг нэг кино болгосон. 예수님이 이렇게 고난을 당해서 죽으셨구나. Есүс ийхүү зовлон амсаад өгсөн юм байна. 영화로 만들었습니다. Гэ кино болгосон. 예수 이렇게 우리 죄를 용서했구나. 그것만 아시면 돼요. Есүс ийхүү бидний гэм нүглийг уучлсан. 자, 우리 잠깐 한번 보겠습니다. За хамтдаа харъя.
예. 이것은 영화의 한 장면입니다. За энэ киноны нэг хэсэг. 그래 예수님이 이렇게 채찍에 맞고 Гэтэ Есүс боддоор ингэж ташуур 그리고 дуусан. 하나님이시잖아요. Есүс өөрөө бурхан штэ. 머리에 침뱉음을 당하고 얼굴에 침뱉음을 당하고 Гэтэл нүүрлүүгээ нулимулсан. 발가벗겨져서 Хувцаа тайлуулсан. 원래 여기 이제 옷을 입었잖아요. За энэ дээрээс харуул халахалсан байж тээ тийм 이 ээ. 십자가는 큰 죄인이 받을 형벌입니다. Энэ загалмай бол маш том нүгэлтний авах ял шийтгэл баггүй. 그래서 원래 이것이 큰 죄인이 받는 벌이거든요. Маш том гэм нүгэл үйлцэн хүний авах ёстой ял шийтгэлийн тавцсан. 원래 홀딱 벗기는 거야. 다 벗겨. Бүх хувцсыг тайлаад цовдолдог. 왜요? Яав? 죄는 부끄러움을 당해야 되는 거예요. 그죠? Гэмтэн бол ичхүүрийг амсах хэрэгтэй. 그래서 하나님이 벗은 몸으로 Тиймээс бурхныг одоо ингээд бүх хувцсыг тайлсан, 채찍에 맞고 ташуур дуусан. 내 손으로 지은 예수님의 손으로 무슨 죄를 지으셨습니까? Энэ Есүс гараараа ямар нүгэл үйлцсэн бэ? 자, 예수님 하나님이시잖아요. Есүс бурхан. 하나님이 손으로 무슨 죄를 지었습니까? Бурхан энэ өөрийн гараар юу үйлцсэн бэ? 손에 못이 박혔습니다. Гэтэл хадагдсан. 이 머리에 영광의 멸관이 있어야 되는데 За энэ толгой дээр нь алдрын титэм байх хэрэгтэй. 가시관이 있어요. 가시로 만든 Гэтэл өргөс титэм зүүсэн. 찔려서 피가 났습니다. Тэр нь толгойроо хатгаад цус гоожж байна. 이것은 내 머리로 생각으로 지은 죄 때문에 예수님이 가시멸관을 쓰신 거예요. Есүс бидний толгоогоор хийсэн гэм нүглээс болж өргөс титэм зүүсэн. 발에 못이 박혔습니다. Хөлөнд нь хадаа садагдсан. 죄악으로 빨리 달려가는 발 때문에. Гэм нүгэл хийх гээд яарад явж исэн хөлнөөс мөн болж. 그다음에 이 옆구리에 창이 찔려서 물과 피가 다 쏟아졌습니다. Цээжрүүн ч гэсэн жад жадлагдаад бүх цус нь урссан. 내 마음으로 지은 죄 때문에. Энэ сэтгэлээрээ хийсэн гэмээс мөн болж. 피를 흘려야 되거든요. Цусаа урсгах хэрэгтэй. 피를 흘려야지만이 죄가 용서가 되거든요. Цус урсч ижил гэм нүгэл уучлагдана. 그래서 손에 못이 박히고 Тиймээс энэ гаранд нь хадаа садагдсан. 가슴에 창이 찔리고 Тэгээд цээжрүүн жад жадлагдсан. 발에 못이 박히고 Хөлөнд нь хадаа садагдсан. 머리에 가시멸관을 쓰시고. Толгоондоо өргөс титэм зүүсэн. 왜요? Яагаад? 나 때문에. Надаас болж. 이래야지만이 죄가 용서가 된단 말이에요. Ингэж ижил гэм нүгэл уучлагдах учраас. 그래야지만이 나를 어디로 천국으로 하나님의 자녀로 데려가신다는 말이에요. Тэгжиж бурхан намайг Девацан руу дагуулж явж чадна. 이 방법밖에 없는 거예요. Үүнээс өөр арга зам байхгүй. 그래서 하나님 직접 오신 거예요. Тиймээс бурхан өөрөө боддоор ирсэн. 예수님이 Есүс. 그에게는 죄가 없느니라. Тэр нэгэнд нүгэл байхгүй. 그리고 죄를 사하는 권세를 가졌잖아요. 그죠? Гэм нүглийг уучлах эрх мэдэлтэй. 구원자라는 이름으로. Аврагч гэсэн нэрээр ирсэн. 그리고 사랑하는 마음으로. Биднийг хайрсан сэтгэлээр 사람의 몸으로. хүний биеэр ирсэн. 피를 흘려서 Цусаа урсгаад 내 죄를 용서하셨다는 거예요. миний бүх гэм нүглийг уучлсан. 그건 아주 하나님의 합법적으로 내 죄가 용서가 되었다라는 뜻입니다. Бурхныг харахад хууль ёсны гэм нүгэл маань одоо уучлагдсан. 그리고 고개를 숙이시고 다 이루었다. Есүс цуг амсаж гүйцэлтгээгээд тэрүүнээ гудайлган сүнсээ өргөжээ. 무엇을 이루셨다는 것일까요? Юу гүйцэлтүүлсэн бэ? 예수님이 왜 오셨습니까? Есүс яагаад ирсэн бэ? 우리 죄를 지고 죽으시러 오신 거거든요. Бидний гэм нүглийг үрээд өгөхийн тулд 그 일을 다 하신 거예요. энэ ажлаа гүйцээсэн. 그리고 우리 나만 위할 뿐 온 세상의 모든 사람들. Надаар зогсохгүй энэ ертөнцийн бүх хүний нүгэл. 자 이거 한번 읽어보겠습니다. За үүнийг уншия. Есүс цуг амсаж гүйцэлтлээгээд тэрүүнээ гудайлган сүнсээ өргөжээ. 다 이루었습니다. Бүгднийг биелүүлсэн. 십자가에서 Загалмай дээр. 저와 여러분의 모든 사람의 죄를 Би болон та бүхэн бүх хүний гэм нүглийг 이 성경에 써 있어요. уучлсан. Энэ нь Библиэлд бичигдсэн. 내 이름을 여기 보면 여기 내가 죄인이었잖아요, 그죠? За би нүгэлтэн байсан тийм ээ. 죄인이었는데 피를 가지고 다 없애버린 거예요. За нүгэлтэн байдал цусаараа бүгднийг уучлсан. 이게 도말이에요. Энэ бол нөгөө арилгаж байна. 피를 가지고 Цусаараа 지워버렸어. арилгацсан баггүй. 자, 우리 여기 도말이 무슨 뜻이냐? 덮었다라는 За 뜻이거든요. энэ арилгана гэсэн нь юу гэсэн үг вэ гэхээр халахлаа гэсэн 자, утгатай. 여기 이제 예수님 피가 있습니다. За Есүсийн цус байна. 바로 피자. За цус 자, байна. 내가 이게 내 죄의 책이에요. 죄의 책. За одоо энэ миний гэм нүгэл бичигдсэн ном байна. 태어나가지고 Төрөөд
살면서 자, амьдрангаа 여기 보세요. нааш хараарай. 살면서 지금 하던 얘기 있잖아요. За амьдралдаа хийсэн бүх гэмнүгэл маань 나의 모든 죄가 있어. миний хийсэн бүх гэмнүгэл 재판장 앞에 딱 와 있는 거예요. шүүгчийн өмнө байна. 이 죄 때문에 이제 심판을 받아야 돼. Одоо энэ гэмнүглээс бол шүүгдэн 그런데 피를 가지고 цусаар 덮어버린 거예요. хоччихсан. 이게 용서라, 용서. Энэ уучлалыг хэлж байна. 그러면은 뭐가 보여요? Одоо юу харагдаж байна? 피가 보여. Цус харагдаж байна. 죽었구나. Үгссэн юм байна. 이거 덮었다라는 거예요. Энэ чинь халахсан гэсэн. 여기 뭐 잘못된 것이 묻어 있잖아요. За 그죠? энд одоо бохир заван юм наалтсан байна. 그럼 페인트 싹칠을 없어져 버린 거예요. Тэгэх юм бол тэр будгаар ингээл арилгачдаг шнэ. 덮어버린 거예요. Тэгэл халахалцдаг. 내 죄를 덮어버렸다. Миний гэмнүглийг арилгалаа. 그리고 이제 죄가 안 보여. Одоо гим харахгүй. 하나님이 하셨다라는 거예요. Бурхан ингэж үйлцсэн. 보이지 않아. Харагдахгүй. 그리고 그 피로 죄 사함을 받았다. Энэ цусаар нь гэмнүглийн уучлалыг авсан. 죄 용서입니다. Гмийн уучлал. 죄가 있는데 Гэмнүгэл байсан 덮어버렸어. халахалчихсан. 예수의 피로. Есүс цусаар 안 보여. одоо харагдахгүй. 뭐만 보여요? Юу харагдаж байна? 피만 보여. Цусал харагдаж байна. 죽었구나. Үгсэн юм байна. 용서. Уучлалтлаа. 내가 많은 죄를 가지고 있었습니다. Маш их гэмнүгэл хийж ирсэн. 천국으로 가야 되는데 Одоо Деваз руу 어떻게 явах. 갈까? Яаж явах вэ? 자, 우리 너무나 빨리 보여서 안 보이나요? За маш хурдан болохоор харагдахгүй байна. 피를 흘려가지고 Цусаа аварсаад 죄가 없어져 버렸죠. гим нь арилдсан байгаад 그럼 난 어디로 가요? одоо тэгвэл би хаашаа явах вэ? 천국에 가 있는 거예요. Деваз руу. 자, 이거 너무나 중요한 말씀입니다. 한번 읽어보겠습니다. За маш чухал үг байна. Хамтдаа уншия. Тэр Яманы болоо туглын цусаар бус харин мөнхийн золилтыг агуулan өөрийнхөө цусаар ариун газарт нэг мөсөн бүгдийн төлөө орсон. 영원한 용서라는 거예요. Мөнхийн золилт. 자, 이거 잘 들으세요. За бүгдээ анхаараарай. 염소와 송아지 피가 아니고 Ямаа туглын цус биш гинэ. 예수의 피로 Есүсийн цусаар 내 모든 죄를 миний бүхий л гэмнүглийг 영원한 용서 다 그 мөнхөд уучлчихсан гэж байна. 십자가에 죽으셨어요. Тэгээд загалмай дээр насарсан. 너무너무 중요한 말씀입니다. Маш чухал. 자, 그리고 여기 보면 또 하나 말씀 За энэ дээрээс харуул дахиад 읽어보겠습니다. уншия. Энэхүү хүслээр бид Есүс Христийн бүгдийн төлөө нэг мөсөн бие өргөсөн өргөлөөр ариусгагдсан юм. 자, 성경은 사실이잖아요. Библи үнэн. 그럼 이 말씀이 기록되어 있어요. Тэгээд энэ үг бичигдсэн байна. 이거 사실일까요? 거짓말일까요? Энэ үг үнэн болов уу, хотлоо болов 이거 믿는 거예요. уу? Үүнд итгэх байна. 사실이니까 믿는 거예요. Үнэн учраас л итгэнэ. 자, 하나님은 두 가지의 그 성격을 가지고 있어요. Бурханд хоёр төрлийн зан чанар байдаг. 모든 죄는 심판한다. Бүхий л гэмнүглийг шүүн. 그리고 하나님은 모든 죄를 덮고도 남는 사랑을 갖고 За 계시다. бас бурхан бүхий л гэмнүглийг халахалдаг хайр байна. 그래서 공의는 율법으로 나타나는 거. Тэгээ энэ шудраг байдал нь хуулиар дамжуулан ил болж байна. 죄의 삭은 사망이다. Нүглийн хөс бол үхэл 심판합니다. шүүж байна. 근데 사랑이 또 있어요. Бас хайр байна. 그것은 은혜라고 나타나는 거예요. Энэ хайр нь нэгүслэр нь ил болж байна. 그 은혜는 구원으로 나타나는 거예요. Тэгээ энэ нэгүсэл нь авралаар бий болж байна. 그 십자가에서 이루어져. Энэ нь нэг зэрэг загалмай дээр биелсэн. 하나님은 죄를 지옥에 보내시는 분이에요. Бурхан бол нүгэлтнийг хам руу унагадаг нэг. 근데 십자가에 죽었죠? Загалмай дээр өгсөн. 이제 십자가에 못을 박아야 돼요. Одоо загалмай дээр хатагдах хэрэгтэй. 근데 나를 사랑하셔. Гэтэ намайг хайрлаж байна. 그럼 다 용서야. Тиймээс бүгднийг нь уучлж байна. 근데 그냥 용서가 안 돼요. Гэтэ зүгээр нэг уучлж болохгүй байна. 누군가 죽어야 돼요. Хэн нэгэн өмнөөс мань өгөх хэрэгтэй. 누가 죽냐? Хэн өгөх вэ? 하나님 자신이 죽는. Бурханы хүүхэд өгөх байна. 사랑이. Хайр байна энэ чинь. 성경은 사랑입니다. Библи бол хайр. 예수님은 사랑입니다. Есүс хайр. 자, 가장 중요한 성경에서 가장 중요한 단어 За Библиэлд хамгийн чухал үг 사랑. хайр. 사랑하시기 때문에. Хайртай учраас л. 자, 그리고 이것은 하나님의 선물입니다. За тэгээд энэ нь Бурханы бэлэг гэж байна. 왜 이것을 선물로 주셨을까요? Яагаад үнийг бэлэг болгон өгсөн бэ? 너무나 큰 것이기 때문에.
маш агуу зүйл учраас. 이것은 하나님만이 할 수 있는 일이기 때문에 Энэ авралын ажиллагааг бурхан хийж чадах учраас 선물입니다. бэлэг байна. 우리 생명을 유지하는 가장 큰 것이 무엇입니까? 예. 생명을 유지하는 가장 중요한 것이 За 무엇일까? энэ амийг хадгалдаг хамгийн чухал зүйл юу вэ? 숨 쉬는 거예요. Амьсгаа, амьсгалах. 안심 죽잖아요. Амьсгалахгүй бол үхэн. 그러니까 공기를 주셨습니다. Тиймээс л бидэнд агаарыг өгсөн. 해를 주셨습니다. Нарыг өгсөн. 해가 식물을 자라게 하잖아요. Нар ургамал ногоог ургуулж байна. 물을 주셨습니다. Бас усыг өгсөн. 생명 유지에 가장 필요한 것. Амийг хадгалахад, амиа хамгаалахад хамгийн хэрэгтэй зүйлс. 그냥 주시는 것. Энэ хэрэгтэй зүйлсийг үнгүүгээр өгсөн. 구원은 가장 큰 것이 하나님만이 줄 수 있는 것이기 때문에 선물을 주는 거예요. Аврал маш агуу зүйл учраас бурхан л хийж чадах учраас бэлэг болгон өгсөн. 구원은 하나님의 선물이에요. Аврал бол бурхны бэлэг. 여러분에게 주는 거예요. Та бүхэнд өгч байна. 받으셨습니까? Та бүхэн авсан уу? 받으셨습니까? Авсан уу? 네. 선물 받은 분. 자. 손 들어봅시다. Бэлэг авсан хүн гараа өргөөрэй. 나 이 선물 받았다. За би энэ бэлгийг авсан. 손 들어 안 받았어요? За аваагүй мó гараа өрөхгүй хүмүүс аваагүй гэсэн үг. 이 성경이 За энэ Библиэлд 이 성경이 하나님의 선물이에요. энэ Библийн бурхан бэлэг болгон 사실이에요. Энэ нь үнэн. 그죠? 선물 받으셨죠? Бэлэг авсан байх тийм. 손 내리세요 이제. За одоо гараа буулгаарай. 네. 선물은요 그냥 주는 거예요. Бэлгийг зүгээр өгдөг. 선물 받아보셨잖아요. Та бүгд ч гэсэн бэлэг авч үзсэн шүү дээ тийм. 선물 받는데 뭐 노력한 거 있어요? За бэлэг авахдаа нэг хичээдэг зүйл байдаг уу? 없어요. Байхгүй. 선물 받았습니다. Бэлгийг авлаа. 자, 우리 선물 받은 거. За бэлэг авсан хүмүүс. 성성 받았냐? 이 자. 사실 알았냐? Энэ үннийг ухаарсан уу? 그 믿음이라 잠깐. 자, 은혜가 이тгэл гэж 이거는 했죠. 설명해 드리고. За энэ талаар тайлбарлая. 이해되시죠? За бүгдээ ойлгож байгаа баха. 우리 자, 이것을 믿음이라고 해요. 믿음. 제가 영어로 За 쓰겠습니다. би англиар бичье. 이것을 믿음이라고 해요. 믿음. Итгэл гэж байна. 믿음. Итгэл. 그러면 믿음 우리가 지금 이게 믿음을 가지려고 그러는 구원 얻을 믿음을 가지려고 그러는. За бид хүн одоо авралыг олж авах итгэлийг итгэлтэй болох гэдэг. 근데 이 믿음은 그냥 얻어지는 게 아니에요. Гэтэ энэ итгэл зүгээр нэг бий болцдоггүй. 이게 뭐냐 사실이라는데 사실. Энэ үнэн гэсэн үг. 성경은 사실이잖아요. 그렇죠? Библи өөрөө үнэн. 맞아요? Зөв. Зөв үү те? 자, 성경이 사실이요. Библи өөрөө үнэн. 그 사실을 통해서 우리 믿음이라는 것이 얻어지는 거예요. Энэ үннээр дамжуулан итгэл бий болж байна. 그리고 그 믿음을 통해서 우리가 느낌을 감정을 갖는 거예요. За энэ итгэлээр дамжуулан бид сэтгэл хөдлөлийг олж авч байна. 감정을 갖는 거예요. Сэтгэл хөдлөл. 그래서 이게 왜 영어로 썼냐면 Яагаад англиар бичсэн бэ гэхээр 성경의 중요한 진리를 энэ Библийн чухал үннийг 이 F로 설명하는 그렇게 설명할 수 있다는 거예요. энэ зүйлийг 3 усгээр хэлдэг байхгүй. 자, 우리가 믿음을 가져야 되는데 Бид итгэлтэй болох хэрэгтэй. 사실이냐? Тэгвэл тэр нь яг бодит үнэн үү? 그 믿음을 갖게 하는 성경책이 사실이냐? Энэ итгэлийг олж авах Библи баталгаатай үнэн үү? 하나님이 계시냐? Бурхан амьд оршиж байна уу? 그것 통해 믿음이 생기는 거예요. Үүгээр нь дамжуулан итгэл төрж байна. 그리고 감사하는 마음이 생긴다라는 거예요. Тэгээд талархсан сэтгэл бий болно. 아, 감사합니다. Талархлаа. 아, 그렇게 하셨군요. Ингэж үйлдсэн байна. 우리가 느끼는 거예요. Гэт мэдэрч байгаа шүү дээ, тийм ээ? 근데 가장 중요한 것은 Гэхдээ хамгийн чухал зүйл нь 이거예요. энэ байна. 내가 울란바토르에서 옵스로 올라오고 За, би хотоос увс руу ирж байна. 자, 그런데 이제 버스를 탔어. Гэтэ одоо автобусандаа суусан. 근데 초이발산 가는 버스를 탔어. Гэтэл Чойвс явна гэсэн машинд автобусанд суучлаа. 나는 옵스로 간다고 믿었어. За, би увс руу явна гэд итгэжлээ. 근데 버스는 Гэтэл энэ автобус 초이발산 가. Чойвс руу явна. 근데 어디로 가요? Тэгвэл би хаашаа явах вэ? 옵스 안 가요? Увс руу явахгүй мó? 나 옵스 가는 걸 믿었는데 Би увс руу явна гэд итгэсэн байгаа шүү дээ. 아무리 믿어도 나는
버스를 잘못 탔어. Хичнээн итгэлтэй байгаа ч би буруу автомсондоо 뭐가 суусан. 중요한 거예요? Тэгвэл юу нь чухал байна вэ? 이게 중요한 거예요. Энэ нь чухал. 성경이 사실이냐? Библи үнэн үү? 증거 보여드렸죠. Баталгаа нотлогыг харуулсан. 예수님 말씀하셨죠. Есүс айлцсан. 성경 거짓말이야 사실이에요. Библи үнэн үү худлаа юу? 사실입니다. Үнэн. 그 사실을 바탕으로 믿음이 생기고 Энэ үнэн дээр суйрлаад итгэл бий болж 자 байна. 이제 읍수가는 차를 탔어요. За би увс руу явах машин суусан. 자도 돼. За тэгвэл тэнд унтсан ч болно. 놀아도 되고 За хөгжилсэн ч болно. 음악 들어도 되고 Хөгжим сонссон ч болно. 무엇이 중요합니까? Юу нь чухал байна вэ? 믿음. Итгэл. 자, 사실. Үнэн гэх зүйл нь чухал байна. 자, 구원은 선물입니다. Аврал бол бэлэг. 이 사실을 나는 믿는 거야. 사실이니까. Энэ үнэн зүйл үнэн учраас л итгэж байна. 손 한번 들어보세요. За итгэсэн хүмүүс гараа өргөнө. 믿는다. 사실이다. Итгэж байна. Үнэн байна. 손 안 들어요? 네, 자, 안 들어요. 알아요. 사실이니까. Үнэн байгааз. 우리 요번에 이 사실을 처음 하시는 손 다 내리고. За одоо бүгд гараа буулгаж байгаарай. 야, 요번에 내가 이 사실을 내가 처음 들었다. За энэ үннийг би одоо л мэдлээ. 그래서 사실이라는 성경을 믿음이 생겼다. За үнэн учраас энэ итгэж байна. 이 선물을 받았다. За энэ бэлгийг анх удаа ухаарч байгаа. 요번에 들으신 분 처음. Энэ удаа сонссон гараа өргөөрэй. 손 들어보세요. гараа өргөөрэй. 흔들어봐요. 손. За гараа өргөөрэй. 손 들었어요. 자, 다 들었어요? 네. 잠깐 손 들어보세요. За бүгдээрээ түр гараа өргөж байгаарай. 잠깐 일어나 보세요. За суудлаасаа босоод үзээрэй. За суудлаасаа түр босоорой. 박수 쳐주려고 그래요. За алаад ташч өгөх гэсэн юм 일어나 аа. 보세요. За бүгдээр суудлаасаа босоорой. 자, 앞으로 나오세요. За суудлаасаа босоорой. За босоод байж байгаарай. За. 자, 나와봐요. За түр урагшаа гараад ирээрэй. Түр урагшаа гараад ирээрэй. 앞으로 나와보세요. За түр урагшаа гараад ирээрэй. Зүгээрээ. 기쁜 날이 오늘. За өнөөдөр маш баяртай өдөр байна. 서보세요. За бүгдээрээ зур зогсоод үзээрэй. 자, 서보세요. За. 오, 우리 친구들 앉아 서보세요. За энэ түр зогсож байгаарай. 자, 우리 서보세요. 왜 안 나오세요? 몰라요? 네? 전에 들었습니다. 아, 그랬어요. 네, 나오세요. 자, 우리 저기 남바 엄마죠. 자, 빈바히 ээж нь бас байгаа шүү дээ. 오, 그래. 자, 우리 이번에 사실을 알고 이 구원의 선물을 받았습니다. 아, 그러세요? 자, энэ удаа үгийг сонсоод энэ үннийг ухаарсан. 아이, 감사합니다. 자, 다 우리 баярлаа. 이 사실을 확실히 성경을 통해서 들으셨죠? За, энэ үннийг Библиэд дамжуулан сонсдлоо, тийм ээ? 네, 사실 아셨어요? Энэ үннийг ухаарсан уу? 네, 대답하셔야지. За, 하루달에. 네, 자, 우리 식구들 박수로 환영해 주세요. 자, манай ахын алаад ташаад өсгөж авъя. 자, 차렷. 자, 민틀렛. 격리 한번 하셔야죠. 자, 민틀렛 쏘자야. 자, 하나님 감사합니다. 예. 네. 아이 감사합니다. 자, баярлаа. 네, 이게 갑자기 나오시라 해서 Гинт гараад иргэн шинжтэй. 여러분들한테 우리 하나님 앞에 이렇게 얼굴 좀 뵈드리고 싶어서 그랬어요. Бурхны өмнө та бүхний царайг ч гэсэн нэг харахыг хүслээ. 자, 보세요. За, хараарай. 이게 선물이잖아요. Бэлэг гэж хэлсэн те. 이 선물을 주시기 위해서 예수님은 어떻게 하셨습니까? Энэ бэлгийг өгөхийн тулд Есүс юуг үйлцсэн бэ? 피를 흘렸습니다. Тусаа орсосон. 채찍에 맞고 Ташуурдуулсан, 옷이 벗겨지고. хувцаа тайлуулсан. 자, 여러분 우리 이렇게 고기 썰다가 이렇게 손 댄 적 있죠? За, та бүхэн ч гэсэн мах ирчж байгаад гараа зүсчихсэн удаа байгаа шүү дээ, тийм? 그래 안 그래요? Тэгдэггүй үгүй юу? 얼마나 아파요, 그죠? Тэгэл жоохон зүсчихэд хичнээн хөвддөг бай. 조금 된 건 아파요, 안 아파요? Жоохон зүссэн ирнэ хорсоод өвдөд байдаг шүү дээ, тийм? 아파요. 근데 여기에 옷이 바뀌었어요. Гэтэл энд хадаа садагдсан бай. 얼마나 아플까요? Хичнээн хөвдөх бай. 못 느끼시겠어요? Үүнийг мэдрэхгүй байна гэж юу? 나오세요. 못 느끼는 분 나오세요. За, мэдрэхгүй байгаа хүн наашаа гараад ир. 보여드릴게요. Би харуулъя. 얼마나 아플까요? Хичнээн хөвдөх бай. 옷이 바뀌었어요. Хадаа садагдсан. 우리 가시 박힌 것도 얼마나 아픈지 아세요? Бид хүн ч гэсэн нэг өргөс доогчход хичнээн хөвддөг үлээ, тийм? 제가 이제 차차랑 까봤거든요. Би чицрагны нөгөө чицраган жимсд ингээд түүж үзсэн баггүй. 그냥 따는 줄 알았어요. Зүгээр л ингээд түүчгээд болох юм байна гэж бодсон. 위에서 불타야 돼, 위에서. Дээрээс нь ингээд доошоо түүх хэрэгтэй юм 근데 байна. 밑으로 갔어. Гэтэл ингээд доороос нь дээшилсэн. 얼마나 찔렸어요. Ингээд шууд өргөс сатгсан. 그리고 이제 집에 왔어요. Тэгээ гэрлүүгээ ирсэн.
근데 이렇게 만질 때마다 아픈 거예요. Тэгэл ингээд ямар нэгэн зүйл хүрсэн чинь л өвдөд байна. 왜 아프지? Яагаад өвдөд байгаа юм бол 그 이제 불빛을 많이 봤어요. тэгэл энэ гэрлэн доор харсан байхгүй юу? 근데 보이지 않는 가시가 있더라고요. Гэтэл яг өчүүхээ нэг өргөс орцсон байна. 어우, 그게 지칠 때마다 얼마나 아프던지. Тэгэл ингээд ямар нэгэн зүйлэнд хүрэх болгонд л өвдөд байсан. 그래서 제가 차차량을 다시 보게 됐어요. Тэгээ би цэцэргэн дахиад нөгөө түүхээр болсон. 이런 수고를 통해서 이 열매가 얻어지는구나. Ингэж хөдөлмөрлж ижил энэ цэцэргэнийг түүдэг юм байна штэ. 근데 예수님은 피로써 우리를 건지신 거예요. Гэтэл Есүс цусаараа бид бүхнийг аварсан. 얼마나 아플까요? Өөрөө хичнээн их өвдсөн болоо. 창이 찔렸습니다. Жад хатгагдсан. 매를 맞았습니다. Өдөр болгон ташуур тус. 머리에 가시관리가 박혔습니다. Толгойд нь өргөс титэм зүгдсэн. 얼마나 아플까요? Хичнээн их өвдөх бай. 근데 그걸 참으셨어요. Гэтэ үүнийг тэрмсэн. 왜요? Яагаад? 사실 사랑하니까. Биднийг хайрлсан учраас. 그게 구원이라는 겁니다. Үүнийг аврал гэж хэлж байна. 자, 구원은 말씀을 듣는 겁니다. Аврал энэ үгийг сонсохыг хэлж байна. 이것이 복음의 말씀이거든요. Энэ бол сайн мэдээний үг, 기쁜 소식. баярт мэдээ. 그 예수 그리스도를 믿는 거예요. Есүс Христэд итгэх. 믿음이잖아요, 믿음. Итгэл гэж хэлсэн шүү дээ. 사실, Үннээр, 사실. үнэн. 내가 웁스 가는 차를 타면 웁스에 가는 거예요. Би увс руу явах машин суучих юм бол увс руу ирнэ. 초이발산 가는 차를 타면 초이발산 가는 거예요. Чойсон руу явах машин суучих юм бол Чойсон руу л явна. 그럼 나는 이 성경 말씀에 내 믿음을 걸어두는 거예요. Тиймээс би энэ Библиэд итгэлээ тавьж байна. 성경은 사실이잖아요. 그죠? Библи өөрөө үнэн. 믿는 거예요. Үүнд итгэж байна. 그리고 은혜로 값없이. Тэгээд нэгүслэр үнэгүй. 그리고 하나님 의롭다 하시는 거예요. Тэгээд бурхан зөвд гэж хэлж байна. 죄 없다. Одоо нүгэлгүй, 죄 없다. гэмгүй, 선물. бэлэг 예수님이 통해서. Есүс Христээр дамжуулан. 피로써. Цусаар нь 예수 하신 일을 믿는 거예요. Есүсийн хийсэн ажилд итгэх. 그리고 이것은 누구예요? 누구든지 믿는 자는 용서해 주시는 거예요. Хинч бай үүнд итгэх хийлэн бол уучлагдана. 그리고 영혼, 내 영혼이 구원받는 거예요. 영혼. Тэгээд энэ сүнс маань аврагдана. 내 영혼, 내 속 안에 영혼. Миний дотор байгаа сүнс. 영혼을 제일 피로써 깨끗하게 씻어주는 거예요. Энэ сүнсийг маань цусаараа цэвэрхэн гिचн угаачхаж байна. 듣고 믿음으로. Үүнийг сонсоод итгэснээр 이건 은혜. нэгүсэл 믿으면 итгэх юм бол 영생을 얻는 거예요. уучлагдана. Мөнх амьыг олж авна. 자, 그래서 구원은 이러이러한 이름이 있다는 거예요. За аврал маань ийм утгатай. 죄 용서 받았고, Гэмнүглийн уучлалыг авсан. 의롭게 되었고, Зөвтгөгдсөн. 거듭났고, Дахин төрсөн. 영생을 Мөнх 얻었고, амьыг авсан. 사망에서 생명으로 Өглөөс амь руу шилжсэн. 하나님의 자녀가 되었고, Бурхны хүүхэд болсон. 성령을 받았고, Ариун сүнсийг хүлээж авсан. 그리스도인이 되었다. Христэд итгэж болсон. 그래서 아시겠죠? Ойлгосон уу? 자, 이것을 이제 믿은 사람은 Үүнд итгэсэн хүн 이러한 삶을 살아간다라는 거예요. ийхүү амьдрнаа. 말씀을 읽고, Үгийг уншин, 기도하고, залбирна, 교제 참석하고, нөхөрлөн, 복음을 전하고. сайн мэдээг тараадаг. 우리 저녁까지는 오늘로서 이제 저녁에 모이고요. За өнөөдрийн хүртэл оройн цагаар энэ семинар явуулж байна. 내일은 주일입니다. Маргаашийг эзний өдөр гэдэг. 내일은 11시에 이 자리에 모입니다. 오전에. Маргааш үдээс өмнө 11 цагт энэ цугладаг. 그래서 이제 다시 한번 복음 말씀을 듣고 Тэгээд энэ сайн мэдээний үгийг ч гэсэн дахин давтаж хэлнэ. 그 다음에 어떻게 살아야 되는지도 배우고 Одоо энэ үннийг сурсан хүн хооштой хэрхэн амьдрахыг сурах. 그 다음에 성찬식을 할 겁니다. Тэр бас ариун зоогийн ёслол байгаа. 하나님 우리 하라고 명하신 어떤 예식이 있어요. За бурхны бидэнд хий гэсэн нэг ёс заншил байна. 그것을 내일 하려고 합니다. Маргааш тэрийг хийн. 그래서 내일도 더 오셔야 돼요. Тиймээс маргааш бүгдээрээ ирэх хэрэгтэй. 성경 강의는 내일까지예요. За маргаашаар энэ семинар дуусна. 아시겠죠? Ойлгосон уу? 네. 그래서 이 사실을 믿고 그래서 이제 하나님의 자녀가 되었습니다. Тэгээд одоо бурхны хүүхэд болсон. 예수님이 다 하셨습니다. Есүс бүгднийг үйлдсэн. 그러니까 쉬워요. Тиймээс энэ үннийг ухаарна гэдэг нь маш хэлбархан. 선물 받으면 내 거예요. 그죠? Бэлэг авах юм бол минийх болно шүү дээ. 그래서 이 선물을 받은 사람, 그래서 감사. Тиймээс бэлэг авсан хүн талархдаг шүү дээ. 그래서 기쁜 거예요. Тиймээс баяртай байна. 기쁘다. Баярлж байна. 감사하다. Талархаж байна. 그리고
이 믿음을 가지고 열심히 살아가는 거예요. Тэгээ одоо энэ итгэлтэй болсон учраас хоёртой хичээнгүйл амьдрах. 살아가면서 하나님 지켜주시고 Амьдрах явцад маань ч гэсэн бурхан биднийг хамгаална. 하나님 우리 모든 걸 책임져 주시고 Бурхан бидний ар амьдралыг хариуцаж өгнө. 주님 오실 때까지 Эзэн ирэх хүртэл 이 은혜를 보답하면서 살아가는 것이 이 사실을 믿는 사람의 삶이다. энэ нүгслийг ухаарад хариулаад амьдрах нь энэ үннийг ухаарсан хүний хийх ёстой зүйл. 아시겠죠? Ойлгосноо? 같이 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시는 하나님 감사합니다. Биднийг хайрладаг бурхан минь талархлаа. 우리 죄를 위해 십자가에 죽으시고 Бидний нүглийн төлөө загалмай дээр нас орж 피를 흘려서 우리 죄를 용서해 주신 것을 오늘 배웠습니다. тусаа урсган бидний нүглийг уучлсныг талаар харлаа. 성경이 사실인 것을 오늘 배웠습니다. Библи үнэн гэдгийг харлаа. 내 모든 죄가 예수님 피로 용서된 것을 배웠습니다. Миний бүхий л гэмнүгэл Есүсийн цусаар уучлагдсан гэдгийг сурсан. 이 사실을 믿는 믿음을 주신 것 감사를 드립니다. Энэ үнэнд итгэх итгэлийг өгсөн талархаж байна. 이 사실을 믿은 모든 사람들 하나님께서 지켜주시고 Энэ үннийг ухаарсан бүхий л хүмүүсийг эзэн та хамгаалж 그 영혼을 주님의 의로운 손길에 부탁을 드립니다. тэр хүний сүнсийг бурхан таны мотор даатгаж байна. 주님께서 지켜주시고 영원히 사랑해 줄 줄 믿습니다. Бурхан та хамгаалж мөнхөд сахин хамгаална гэдэгт итгэж байна. 이 사실을 깨달은 사람들 한 사람도 이루어지지 않도록 하나님 지켜주세요. Энэ үннийг ухаарсан хүмүүс дундаас нэгэн ч алдагдахгүй байхаар бурхан та хамгаална. 주님 오실 때 감사하는 마음으로 주님 만날 수 있도록 도와주세요. Эзэн таныг ихэд талархсан сэтгэлээр тантай уулзаж чадхад тусално. 돌아가는 발걸음 지켜주시고 Харих алхмыг нь ч өдөртөж 내일 11시에 다시 만날 수 있도록 하나님 도와주세요. маргаашгүй 11 цагт уулзахаар эзэн та өдөртөж өгнө. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도했습니다. Бидний хайрладаг Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 감사합니다. Баярлалаа.